జీవన రాగమాలిక ఇదే నా కోరిక నవజీవన రాగమాలిక యేసులాగా ఉండాలని యేసుతోనే నడవాలని యేసులాగా ఉండాలని యేసుతోనే నడవాలని నిలవాలని గెలవాలని నిలవాలని గెలవాలని యేసునందే ఆనందించాలని యేసునందే ఆనందించాలని ఇదే నా కోరిక నవజీవన రాగమాలిక ఇదే నా కోరిక నవజీవన రాగమాలిక ఇదే నా కోరిక నవజీవన రాగమాలిక ఈ లోకములో పరలోకము నాలోనే నివసించాలని ఈ లోకములో పరలోకము నాలోనే నివసించాలని ఇంట బయట యేసునాథునికే ఇంట బయట యేసునాథునికే కంటి పాపనై వెలిగిపోవాలని కంటి పాపనై వెలిగిపోవాలని ఇదే నా కోరిక నవజీవన రాగమాలిక ఇదే నా కోరిక నవజీవన రాగమాలిక ఇదే నా కోరిక నవజీవన రాగమాలిక యాత్రను ముగించిన వేళ ఆరోహణమై పోవాలని ఈ యాత్రను ముగించిన వేళ ఆరోహణమై పోవాలని క్రీస్తు యేసుతో సింహాసనము క్రీస్తు యేసుతో సింహాసనము పైకెగసి కూర్చోవాలని పైకెగసి కూర్చోవాలని ఇదే నా కోరిక నవజీవన రాగమాలిక ఇదే నా కోరిక నవజీవన రాగమాలిక ఇదే నా కోరిక నవజీవన రాగమాలిక இம்மட்டுமாய் பாடல் மூலமாய் கர்த்தருடைய நாமத்தை கனப்படுத்தின நாம் இப்பொழுது கூட விசேஷித்த தருணத்திற்குள்ளாக நாம் கடந்து வந்துள்ளோம். தேவன் தம்முடைய தாசனை நிறுத்தி கொண்டு இந்த தருணத்தில் வேத ஆராய்ச்சி கூட்டத்தில் நம்மோடு தேவன் பேச இருக்கிறார். அதுக்கு முன்பதாக ஒரு அறிவிப்பு. இந்த வாரத்தில்
ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 10ஆம் அதிகாரம் வரை கேள்வி பதில்களானது நம்முடைய குழுவிலே கேட்கப்படும். அதற்கு பதில் அளிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். காரணம் என்னவென்றால், நாம் அக்கறை காட்டுறோமோ இல்லையோ, வெளியிலேருந்து அக்கறை நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. அப்படின்னா அம்பத்தூர் அத்திப்பட்டு ஹிந்தி சபையிலேருந்து சகோதரி ரஞ்சினி அவர்கள் என்ன பைபிள் குவிஸ் கேட்கலையா, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு அவங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நாம் எவ்வளவு தூரம் அக்கறையாக இருக்கோம் அப்படின்னு நாம் தான் யோசிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். ஏன்னா வேதத்தை கற்றுக்கொள்வதற்காகத்தான் கேள்வி பதில்களானது கேட்கப்படுகிறது. ஸோ அதுக்கேற்றாற்போல் நாம் ஆயத்தப்படுவதற்கு நாம் முயற்சி செய்யலாம். முதலாவது 2 விதங்களாக அந்த கேள்வி பதில்களானது இருக்கும். முதலாவது ஆன்லைன், அது உடனே உங்களுக்கு எவ்வளவு மதிப்பெண் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். ரெண்டாவது ஆஃப்லைன், அது கூகுள் குரோமில் கூகுள் ஃபார்மில் அது கேட்கப்படும். அது பிற்பாடு அதனுடைய பதில்களானது உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தப்படும். ஸோ இப்படியா அதுக்கு முன்பதாக நீங்கள் அதுக்குண்டான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே வேதத்தை கற்றுக்கொள்வதற்காக மட்டுமே. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தருணத்தில் தான் இந்த தருணத்திலையும் நாம் சேர்ந்து வந்திருக்கிறோம். இப்பொழுது நாம் பாடின வண்ணமாய் இந்த பூமியில் நாம் வாழும் பொழுது அந்த பரலோகத்தை நோக்கி நாம் பயணிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். அப்படின்னா அந்த சிந்தனையோடு நாம் வாழ வேண்டும் என்றால் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கிறார். அப்படி இயேசு கிறிஸ்து மாதிரியாக இருக்கிறார் என்றால் அவருடைய அடிச்சுவடைகளில் நாம் நடக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். அந்த காரியங்களை இந்த தருணத்தில் சுகாச்சத்திரத்திலே தேவனுடைய வேலை செய்யக்கூடிய சகோதரர் வினோத் பாபு அவர்கள் நமக்கு தேவனுடைய செய்தியை நமக்கு கொண்டு வருவார். அதை தெலுங்கிலே சகோதரர் குப்பராவன் அவர்கள் மொழியாக்கம் செய்வார். இந்த தருணத்தில் தேவனுடைய செய்திக்காக நாம் கடந்து செல்லலாம். நிற்கக்கூடிய 2 தாசர்களுக்காகவும் சகோதரர் அந்தோனியன் அவர்கள் ஜெபிப்பார். அதைத் தொடர்ந்து சுங்காச்சத்திரத்தில் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யக்கூடிய சகோதரர் வினோத் பாபு அவர்கள் தேவனுடைய செய்தியை நமக்கு கொண்டு வருவார். ஜெபிப்போம். மகா கிருபையும் இரக்கமுள்ள எங்கள் ஆண்டவரே, அப்பா பிதாவே, நீர் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்த இந்த அருமையான இரவு வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, நீர் எங்களை நேசித்து ஆண்டவரே இந்த உலகத்தை விட்டு பிரித்து எடுத்து முக்க சொந்த ஜனமாக ஆண்டவரே நீர் எங்களை ஏற்றுக்கொண்டு கர்த்தாவே இப்பொழுதும் ஆண்டவரே உடைய சமூகத்தில் உட்கார செய்த உடைய கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவன் இன்றைய தினத்தில் ஆண்டவரே வேதப்பாட ஆராய்ச்சி கூட்டத்திற்காக நாங்கள் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். தேவனே, நீர் எங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவரே சகோதரன் வினோத் பாபுவை கொண்டு வந்திருக்கிறீர். கர்த்தாவே, நீர் அவர் மூலமாக எங்களோடு என்ன பேச விரும்புகிறீர்களோ, கர்த்தாவே என்ன எச்சரிக்கை தர விரும்புகிறீர்களோ, கர்த்தாவே நீர் பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உடைய பிள்ளையை சிலுவையின் நிலையிலே மறைத்து நீர் என்னோடும் எங்களோடும் பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். உடைய வார்த்தை ஜீவனுள்ள வார்த்தையாக இருக்கிறது. அந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தை மூலம் ஆண்டவரே விசுவாசிகளாகிய எங்களை ஆண்டவரே பரிசுத்த வாழ்க்கையிலும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவரே விசுவாச வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவரே மென்மேலும் நீர் எங்களை பலப்படுத்தி வழிநடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இதே சமயத்தில் ஆண்டவரே டிரான்ஸ்லேஷன் செய்யக்கூடிய முடிய பிள்ளைக்காக ஜெபிக்கிறோம். உடைய பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பி ஆண்டவரே வார்த்தைக்கு வார்த்தை சரியான விதமாக டிரான்ஸ்லேஷன் செய்யவும், இதை யூடியூப் வழியாகவும் ஆம்செட் வழியாகவும் யாரெல்லாம் உடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து கேட்கிறார்களோ அவர்களுடைய இருதயத்தோடு நீ தாமே பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, உடைய சத்தியத்தை தெரிந்து கொண்டு ஆண்டவரே அநேகர் ரட்சிக்கப்பட நீர் தாமே உதவி செய்து வழிநடத்தும்படி ஜெபிக்கிறோம். நீர் தாமே தொடர்ந்து பேசும் வழிநடத்தும் மகிமைப்படும்படி எல்லாவற்றையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆண்டவரும் உலக இரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினாலே పితావాகிய దేవునికి సకల ఘనము మహిమయు పుగళము ఉండావதாக. ప్రభువును లోక రక్షకుడైన ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామములో తండ్రి దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లుగాక. உங்களோடு இன்றைக்கு இணைந்து கர்த்தரை మహిమపడుతుவதை நினைத்து நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். ఈ దినమున మీతో కూడా సహవాసం చేయడానికి ప్రభు ఇచ్చినటువంటి సమయాన్ని బట్టి దేవుని మహిమపరుస్తున్నాను. இன்றைக்கு உங்களிடத்தில் வந்து వసనத்தை கேட்க வேண்டும் என்று தான் நான் ఆవలోடு வந்தேன். ఈ దినమున మీ దగ్గరికి వచ్చి మీతో కూడా వాక్యం వినాలని ఆశతోనే వచ్చాను. ஆனால் என்னை பேசும்படிக்கு கட்டாயப்படுத்தினார்கள். నన్ను మాట్లాడమని సహోదరులు తెలియజేశారు. ஆனாலும்
தேவனுடைய பண்ணையில் வேலை செய்கிற நாங்கள் எப்பொழுதுமே ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று దేవుని ఉత్తరవిట్టిరుக்கிறார். అలాగనే దేవుని పనిచేసిన మేము ఎల్లప్పుడూ సిద్ధముగా ఉండాలని దేవుడు మాకు ఆజ్ఞాపించారు కాబట్టి అలా సిద్ధపడుతున్నాం. ஆகவே இன்றைக்கு உங்களோடு கர்த்தருடைய வார்த்தையை இணைந்து தியானிக்க பரிசுத்த ஆவியானவர் உதவி செய்வாராக. అలాగైతే ఈ దినం మీతో కూడా వాక్యం ధ్యానించడానికై పరిశుద్ధాత్ముడు సహాయం చేయను గాక. என்னை அன்போடு அழைத்து இந்த வாய்ப்பை தந்த சபையாருக்கும் பொறுப்புள்ள அத்தனை தேவ பிள்ளைகளுக்கும் இந்த சுங்குவாசத்தர சமாதான ஜப வீட்டின் வாழ்த்துதலை உங்களுக்கு நான் உரித்தாக்குகிறேன். ఈ సమయంలో నన్ను కూడా ప్రేమించి ఇలాంటి అవకాశాన్ని కల్పించిన బాధ్యత గల వారందరికీ శృంగాసత్రము సమాధాన ప్రార్థనా మందిరం వారి యొక్క తరపున ప్రేమ తెలియజేస్తున్నాను. இந்த யூடியூப் சேனலில் பார்க்கிறவர்களுக்கும் எனது நன்றியை நான் தெரிவிக்கிறேன். అలానే ఈ యూట్యూబ్ మీడియాను చూసే వారికి కూడా నా ప్రేమ తెలియజేస్తున్నాను. 2 కొరింథీయుల నిరుపం 3వ అధికారం 2వ కొరింథీ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 2-3 వచనங்களை நாம் சத்தமாய் தமிழிலே வாசிக்க கேட்போம். 2-3 వచనాలు మనము శబ్దంగా 2 కొరింథీయుల 3వ అధికారం 2వ కొరింథీ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 2-3 వచనங்கள் 2-3 వచనాలు మనం ధ్యానించాలి. దేవునుடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த நிருபத்தை அப்போஸ்தலனாகிய பவுலடியார் கொரிந்தி சபையாருக்கு 2வது நிருபமாக எழுதுகிறார். ఈ యొక్క పత్రికను అపోస్తలుడు పౌలు ఈ యొక్క కొరింథీ సంఘానికి 2వ పత్రిక రాస్తున్నాడు. அவர் சொல்லும்போது பயன்படுத்தின 2 వార్తகள் ఆయన చెప్పేటప్పుడు ఉపయోగించిన 2 పదాలు చూస్తున్నాం. 3వ అధికారத்திலே 2வது వచనத்தின் కடைசி వాர்த்தை ఈ యొక్క 3వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో ఆఖరి భాగంలో ఏమన్నారంటే நீங்கள் எங்கள் நிருபம் நீங்கள் தானே. మా పత్రిక మీరే కారా. అండర్లైన్ దిస్ వర్డ్. దాన్ని అండర్లైన్ చేసుకోండి. 3வது వచనం 3వ అధ్యాయ వచనంలో கிறிஸ்துவின் நிருபங்களாய் இருக்கிறீர்கள் என்று வெளியரங்கமாய் இருக்கிறது என்ற வார்த்தையும் பார்க்கிறோம். క్రీస్తు పత్రికే ఉన్నారని మీరు తెలియపరుచున్నాను. நிருபங்களாய் இருக்கிறீர்கள். మీరు పత్రికలై ఉన్నారు. கிறிஸ்துவின் நிருபங்களாய் இருக்கிறீர்கள். క్రీస్తు పత్రికలై ఉన్నారు. நல்ல கவனிங்க, గమనించండి. பேசும்போது என்னை பாருங்க, మాట్లాడేటప్పుడు నన్ను గమనించండి. வசனம் சொல்லும்போது வேதத்தை பாருங்க, వాక్యం చెప్పేటప్పుడు మీరు బైబిల్ చూడండి. எங்கேயும் பார்க்காதுங்க, వేరేం చూడొద్దండి. அப்பதான் సత్యం விளங்கும். అదని బట్టి మనకు సత్యం అర్థమవుతుంది. நீங்கள் நிருபங்களாய் இருக்கிறீர்கள். మీరు పత్రికై ఉన్నారు. நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நிருபம். క్రీస్తుకు పత్రికలై ఉన్నారు. நீங்க புதிய ஏற்பாடு பார்ப்பீர்கள்னா మీరు కొత్త నిబంధన చూసినట్లయితే முக்காவாசி நிருபங்கள் தான். 3 భాగాలు కూడా ఆ పత్రికలే ఉంటాయి. ఎపిస్టల్ నిరుபங்கள் கடிதங்கள் என்று பார்க்கிறோம். అన్ని కూడా పుస్తకాలుగానే కనబడుతుంటాయి. சில நிருபங்கள் కొన్ని పత్రికలు எழுதினவர்களுடைய சுபாவத்தை அப்படியே படம் பிடித்து காண்பிக்கும். రాసిన వానికి స్వభావములు అటనే తేడతలుగా. சில நிருபங்கள் కొన్ని పత్రికలు படிக்கும்போது చదువుతున్నప్పుడు படிக்கிறவர்களை காயப்படுத்தும். చదువే వారిని గాయపరుస్తుంటాయి. சில நிருபங்கள் కొన్ని పత్రికలు மனிதர்களை உருவாக்கும். మనుషులను సమకూరుస్తుంటాయి. சில நிருபங்கள் కొన్ని పత్రికలు மனிதர்களையே உருவாக்கும். మనుషులను ఏర్పాటు చేస్తుంటాయి. சில நிருபங்கள் కొన్ని పత్రికలు உலகமே திரும்பி பார்க்கும்படி செய்யும். లోకమే తిరిగి చూసేలాగానే చేస్తుంది. இங்க நிருபங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ఈ పత్రికలని ఇలా చెప్పబడుతున్నాయి. வேதத்திலே ஒரு நிருபத்தை நாம் சிந்திப்போமானால், దైవ గ్రంథంలో ఒక గ్రంథం లేక ఒక పుస్తకాన్ని మనం చదివినట్లయితే, அந்த நிருபத்தை படிக்கும்போது ఆ యొక్క పుస్తకాన్ని చదివేటప్పుడు రాజా ஒரு நிருபத்தை எழுதினார். ఒక రాజు ఒక పత్రిక ఒక పుస్తకం వాసిக்கும்போது దాన్ని చదివేటప్పుడు ఇవరా இந்த నిరుబத்தை எழுதினார் என்று நமக்கு சொல்ல తోணும். ఈయన ఈ యొక్క పత్రిక రాశాడు అనేటువంటి మనకు చెప్పాలని అనిపిస్తుంటుంది. ఉరియా యుద్ధ களத்தில் இருப்பார். ఉరియా యుద్ధ సైన్యంలో ఉంటాడు. அவன் முன்னே யுத்தம் செய்யும் போது நீங்கள் பின்னே வந்து விடுங்கள். ఆయన యుద్ధం చేసేటప్పుడు మీరు వెనుకకు రండి. அவன் அங்கே செத்து మడియటం. అతను అలానే అక్కడే చనిపోవటం. నిరుబத்தை దావీదు தான் எழுதினார். ఆ యొక్క
పత్రికను దావీదు రాశాడు పుస్తకాన్ని. இதை நினைக்கவே முடியல. దాన్ని అనుకున్న దానికి నాకు ఇక தாவீதா இப்படி ஒரு நிருபத்தை எழுதினது. దావీదా ఇలాగ రాశాడు. நீங்கள் அதை பார்க்க முடியும். దాన్ని మనం మీరు చూడగలరు. எடுத்துக்காட்டாக தான் சொல்லுகிறேன். దాన్ని చూసే చెప్తున్నానండి. நீங்கள் கவனிப்பீர்கள் என்ன, దాన్ని మీరు గమనించినట్లయితే தாவீதுனுடைய வாழ்க்கையில దావీదు యొక్క జీవితంలో நீங்கள் அந்த சாமுவேல் 2ஆம் சாமுவேல் புத்தகத்திலே 2వ సమూయేలు గ్రంథంలో చూసినట్లయితే 11ஆம் அதிகாரத்திலே 11వ అధ్యాయం 14 15 వசனங்களை வாசிக்க முடியும். 14 15 వచ్చాలు దాన్ని చూడగలం. பிறகு யெசபேல் ராணியும் ஒரு நிருபத்தை எழுதினார். యెజబెల్ రాణి కూడా ఒక పుస్తకం రాసింది. தவறான சாட்சிகளை ஏற்படுத்தி తప్పైన సాక్ష్యాన్ని గురించి ராஜாவையும் தேவத்தையும் அவன் தூஷணம் பண்ணினான் என்று அவனை கல்லெறியுங்கள், அவன் அங்கே செத்து மடியட்டும் என்று யெசபேலும் ஒரு நிருபத்தை எழுதி அனுப்பினதை நாம் பார்க்கிறோம். రాజును దేశాన్ని దూషించాడని అతని రాళ్ళతో కూడా చంపమని యెజబెల్ కూడా ఇలాగ పత్రిక రాసి పంపించారు. சில நிருபங்கள் எழுதினவர்களுடைய சுபாவத்தை வெளிப்படுத்தும். కొన్ని యొక్క పత్రికలు రాసిన వారి యొక్క స్వభావాలు కూడా తెలియపరుస్తున్నాయి. எலியா என்கிற தீர்க்கதரிசி கூட ஒரு நிருபத்தை எழுதியிருக்கிறார். ఏలియా అనేటువంటి ఒక ప్రవక్త కూడా ఒక పుస్తకాన్ని లేక పత్రిక రాశాడు. இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ఇది ఈ విషయం చాలా మంది తెలియదండి. நீங்கள் 2 நாளாகம புத்தகம் 21:12 வாசிப்பீர்கள்னா 2వ దినవృత్తాంతములు 21:12 நீங்கள் வாசிப்பீர்கள்னா 22:12 చదివినట్టు சீக்கிரமா படிங்க பாப்போம். போதும். இங்க எலியா கூட ஒரு தீர்க்கதரிசி ஒரு நிருபத்தை எழுதியிருக்கிறார். ఏలియా ప్రవక్త కూడా ఒక పత్రిక రాశాడు. ஒரு யோராம் என்கிற ராஜாவை எச்சரித்து அந்த நிருபத்தை கடிதத்தை எழுதினார். ఒక ఏరాము రాజు కూడా గద్దించి వారి ఒక పత్రిక రాశాడు. ராஜாவை கண்டனம் பண்ணி எச்சரித்து புத்தி சொன்ன நிருபம் எலியா தீர்க்கதரிசி எழுதி அனுப்பின ஒரு நிருபம். రాజాను గద్దించి బుద్ధి చెప్పేటువంటి పత్రిక ఏలియా రాసిన పత్రిక. எனவே இந்த மாலை நேரத்திலே అలాగే సాయంకాల సమయంలో ராஜாவாகிய எசேக்கியா ராஜா வாழ்க்கையில் 3 நிருபங்களை இன்றைக்கு சிந்திக்க போகிறோம். అలాగే హిజ్కియా రాజుని గురించిన 3 యొక్క అధ్యాయాల గురించి మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం. நீங்கள் 2 நாளாகமத்தின் புத்தகம் 2వ దినవృత్తాంతం గ్రంథం 30ஆம் அதிகாரம் 30 అధ్యాయము 1வது వచనం. మొదటి వచనం చదువుదాం చూడండి. 2ஆம் நாளாகம புத்தகம் 2వ దినవృత్తాంతం 30ஆம் அதிகாரம் 30 అధ్యాయం 1வது వచనం. మొదటి వచనం చదువుకుందాం. எசேக்கியா என்கிற ராஜா ஒரு நிருபத்தை எழுதுகிறதை இங்கு பார்க்கிறோம். హిజ్కియా రాజు కూడా ఒక పత్రిక రాసి పంపుతుండగా చూస్తున్నామండి. இது ஒரு அழைப்பின் கடிதமாக இருக்கிறது. ఇది ఆహ్వాన పత్రిక మనం చూస్తున్నాం. కాల్ ఆఫ్ ఎపిస్టిల్స్ ஒரு అழைப்பின் நிருபமாக இருக்கிறது. అది ఇక్కడ రమ్మని వర్తమాన పంపుతున్న పత్రిక. என்ன அந்த நிருபத்தில் அவர் எழுதியிருக்கிறார்? ఏమి వర్తమానం రాశారండి ఈ పత్రికలో? நீங்கள் அந்த 6வது வசனத்திலிருந்து பார்ப்பீர்களானா 6వ వచనం నుంచి మీరు గమనించినట్లయితే அந்த நிருபத்தை எழுதின சாராம்சம் அங்கு தெரியும். ఆ యొక్క పత్రిక రాసిన సారాంశం మీకు అర్థమవుతుందండి. அப்படி ராஜாவும் அவனுடைய பிரபுக்களும் கொடுத்த நிருபங்கள் அஞ்சற்காரர்கள் வாங்கி ராஜாவுடைய கட்டளையின்படியே இஸ்ரவேல் யூதா எங்கும் போய் இஸ்ரவேல் புத்திரரே ஆபிரகாம் ஈசாக்கு இஸ்ரவேல் என்பவருடைய தேவனாகிய கர்த்தரிடத்துக்கு திரும்புங்கள், அப்பொழுது அசிரியருடைய ராஜாக்களின் கைக்கு தப்பி இருக்கிற மீதியான உங்கள் அண்டைக்கு அவர் திரும்புவார் என்று வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ చూసినట్లయితే రాజునొద్దకు అతని అధిపతులకు తాకీదును తీసుకొని యూదా ఇశ్రాయేలు దేశమంతను సంచరించి రాజాజ్ఞను ఇలాగూ ప్రచురము చేసిరి. ఇశ్రాయేలులారా, అబ్రహాము ఇస్సాకు ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవాకు తిరుగుడి. మీరు తిరిగినట్లా మీలో అసూరు రాజుల చేతుల నుండి తప్పించుకొని శేషించిన వారి వైపు ఆయన తిరుగును. நல்ல கவனிங்கள், బాగా గమనించండి. இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு மாத்திரமல்ல, ఇశ్రాయేలు దేశానికి మాత్రం కాదు, எப்ராயிம் மனாசே என்ற மற்ற கோத்திரங்களுக்கும் சேர்த்து அவர் நிருபத்தை எழுதி அனுப்புகிறார். ఎఫ్రాయిము మనసే వారి గోత్రాలకు కూడా చేర్చి రాస్తా ఉన్నారు. இருக்கிற 2.5 கோத்திரத்துக்கும் அவர் கடிதம் எழுதி அனுப்புகிறார். మిగల్చబడిన 2.5 గోత్రం వారికి కూడా పత్రిక రాసి పంపుతున్నాడు. கடிதத்தினுடைய சாராம்சம் என்ன? ఆ యొక్క పత్రిక సారాంశం ఏంటంటే 6வது వచనத்தினுடைய மைய வார்த்தை 6వ వచనంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన ஆபிரகாம் ஈசாக்கு இஸ்ரவேல் என்பவர்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தரிடத்துக்கு திரும்புங்கள். అబ్రహాము ఇస్సాకు ఇశ్రాయేలు దేవుడు యెహోవా వైపు తిరుగుడి. நீங்கள்
கம் பேக் டு த லார்ட். கர்த்தரிடத்துக்கு திரும்புங்கள். మీరు యెహోవా వైపు తిరుగుడి. நீங்கள் அதாவது ஆபிரகாமின் இஸ்ரவேலின் ஈசாக்கின் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்துக்கு திரும்புங்கள் என்று சொல்லுகிறார். అబ్రహాము ఇస్సాకు ఇశ్రాయేలు దేవుని యెహోవా వైపు తిరుగుడి రాశారు. அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் மற்றொரு தெய்வத்தின் பக்கமாய் திரும்பி இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். అలాగైతే వారు ఇతర దేవతల వైపు తిరిగినారని దానికి అర్థంగా కనబడుతుంది. தேவனை தேடாமல் அந்நிய தேவங்களை தேடி வழிபட ஆரம்பித்து விட்டார்கள். అంటే వారు దేవుని ఎదుర్కొన్న అన్య దేవుని మరి ఎదురుగా మనం చూస్తున్నామండి. எனவேதான் ஒரு ராஜா நாட்டுக்கே நிருபத்தை எழுதுகிறார். అలాగైతే ఈ రాజు ఆ యొక్క దేశానికి పత్రిక రాస్తా ఉన్నాడు. திரும்பி வாருங்கள், మీరు తిరిగి రండి, கர்த்தரிடத்திற்கு திரும்புங்கள். మీరు యెహోవా వైపు తిరగండి. நீங்கள் கர்த்தரிடத்திலே திரும்பினால் మీరు దేవుని వైపు తిరిగినట్లయితే அவர் உங்களிடத்திலே திரும்புவார். ఆయన మీతో తిరుగుతాడు. இது ஒரு அழைப்பின் நிருபம். ఇది ఒక ఆహ్వాన పత్రిక. கர்த்தரிடத்துக்கு திரும்புங்கள். మీరు ప్రభు వైపు తిరగండి. 7வது வசனத்தை பாருங்க. 7వ వచనం చూడండి. அவர் சொல்லுகிறார், ఆయన చెప్తున్నాడు, தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு துரோகம் பண்ணின உங்கள் பிதாக்களைப் போலவும் உங்கள் சகோதரரைப் போலவும் இராதேயுங்கள். அதற்காக நீங்கள் காண்கிறபடியே அவர்கள் பாழாய் போகிறதற்கு ஒப்பு கொடுத்தாரே என்று சொல்லுகிறார். చూడండి, తమ పితరుల దేవుడని యెహోవా ద్రోహులుగా ప్రవర్తించిన మీ పితరుల వల్లే మీ సహోదరుల వల్లెను మీరు ప్రవర్తింపకుడి. వారి ప్రవక్తలు ఎటుదో మీకు అగపరచునని ఆయన వారిని விசாரணமாக அப்பகிச்சனோ. 8வது வசனம். 2வது வசனம் చూడండి. இப்போதும் உங்கள் பிதாக்களைப் போல உங்கள் கழுத்தை கடினப்படுத்தாதேயுங்கள். நீங்கள் கர்த்தருக்கு உடன்பட்டு அவர் சதா காலத்துக்கும் பரிசுத்தம் பண்ணின அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு வந்து உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை சேவியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். మీ పితరుల వలె మీరు అవిధేయులు కాక యెహోవాకు లోబడి ఆయన శాశ్వతముగా పరిశుద్ధపరిచిన ఆయన పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రవేశించి మీ దేవుని యెహోవాను మహోగ్రోతం మీ మీది నుండి తొలగిపోనట్లు ఆయన్ని సేవించుడి. உங்கள் கழுத்தை கடினப்படுத்தாதிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். మీ హృదయాలను కఠినపరచుకోవద్దని తెలియజేస్తున్నారు. நீங்கள் கர்த்தரை வந்து சேவியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். మీరు ప్రభు దగ్గర వచ్చి ఆయన సేవించండి తెలియజేస్తా ఉన్నారు. அந்த நிருபத்திலே அவர் எழுதின வார்த்தைகளை நாம் பார்க்கிறோம். ఆయన రాసిన పత్రికలో రాయబడిన మాటలను మనం గమనిస్తున్నాం. பாருங்கள், 9వ అధ్యాయం చదవండి. நீங்கள் கர்த்தரிடத்துக்கு திரும்பினால் మీరు యెహోవా వైపు తిరిగినట్లా உங்கள் சகோதரரும் உங்கள் பிள்ளைகளும் தங்கள் சிறைபிடித்தவர்களுக்கு முன்பாக இரக்கம் பெறுகிறதற்கு இந்த தேசத்திற்கு திரும்புகிறதற்கும் அது ஏதுவாகும் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். చూడండి, ఇక్కడ మీరు యెహోవా వైపు తిరిగినట్లా మీ సహోదరుల మీ పిల్లలను చెరదీసుకొని పోయిన వారిని కనికరము పుట్టును. వారు ఈ దేశమును తిరిగి వచ్చెదరు. మీ దేవుని యెహోవా కరుణా కటాక్షము గలవాడు కనుక మీరు ఆయన వైపు తిరిగినట్లా ఆయన మీ యందు ప్రసన్నతలగును. கர்த்தரிடத்துக்கு நீங்கள் திரும்பினால் ప్రభు వైపు తిరిగినట్లయితే நீங்கள் எந்த இடத்தை விட்டு வந்தீர்களோ அந்த இடத்திற்கு திரும்புவீர்கள். మీరు ఎక్కడి నుంచి ఏ స్థలం విడిచారో ఆ స్థలాన్ని మళ్ళీ நன்மை இழந்தீர்கள் அந்த நன்மையை பெற்றுக் கொள்வீர்கள். ఏ మేలు మీరు వదిలిపెట్టారో ఆ మేలు మళ్ళీ పొందుకుంటారు. ఆశీర్వాదத்தை ఇழந்தீர்களோ அந்த ఆశీర్వాదத்தை பெறுவீர்கள். ఏ ఆశీర్వాదాన్ని మీరు పోగొట్టుకున్నారో ఆశీర్వాదం మళ్ళీ పొందుకుంటారు. பண்ணின இடத்தை விட்டீர்களோ அந்த இடத்திற்கு நீங்கள் திரும்ப வந்து சேருவீர்கள். ఏ వాగ్దానాన్ని మీరు వదిలిపెట్టారో ఆ వాగ్దానాన్ని పొందుకొని మళ్ళీ మీరు చేరి వస్తారు. எப்பொழுது நடக்கும்? ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఇదంతా நீங்கள் திரும்பினால், మీరు తిరిగి వచ్చినట్లయితే, come back to the Lord, మీరు తిరిగి వచ్చినట్లయితే, கர்த்தரிடத்திலே திரும்பினால் మీరు యెహోవా దగ్గరికి తిరిగి వచ్చినట్లయితే அந்த ఆశీర్వాదத்தை பெறுவீர்கள். మీకు ఆశీర్వాదం వస్తుంది. இழந்த இடத்தை ஸ்தானத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள். పోగొట్టుకున్న స్థానాన్ని మరలా మీకు జనకించబడుతుంది. ராஜா அந்த நிருபத்தை எழுதினார். రాజా ఈ యొక్క వర్తమానము పత్రిక రాస్తా ఉన్నాడు. பல வேலைகள் இருக்கிறது. రాజుకు అనేకమైన పనులు ఉన్నాయండి, பொறுப்புகள் இருக்கிறது, అనేక బాధ్యతలు ఉన్నాయి. ஒரு நாள் அவருக்கு தோன்றிச்சு, ఒక దినాన అలాంటి తలంపాన పుట్టినది. மக்களுக்கு நிருபத்தை எழுத ఆ வேண்டும். ప్రజలకు పత్రిక రాస్తా என்ன ఉన్నాడు. சொல்லி எழுத வேண்டும்? ఏమి చెప్పి రాస్తా ఉన్నాడు? ஜனங்களே கர்த்தர் பக்கமாய் திரும்புங்கள். మనుషులారా మీరు యెహోవా వైపు తిరగండి, கர்த்தர் பக்கமாய் திரும்புங்கள். మీరు ప్రభు వైపు తిరగండి. இந்த சத்தத்தை கேட்கிற விசுவாசிகளே, ఈ యొక్క శబ్దాన్ని ఉంటున్న విశ్వాసులారా, வலைதளத்தில் இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஜனங்களே, అనేక ప్రాంతాల్లో ఉండి ఈ వర్తమానం ఉంటున్న మా ప్రజలారా, ஒருவேளை நீங்கள் உண்மையான தெய்வத்தின் பக்கமாய் திரும்ப
திரும்பவில்லை என்று சொன்னார், ఒకవేళ నిజముగా మీరు దేవుని వైపు మీరు తిరగలేదన్నది இந்த பரிசுத்த நிருபம் என்கிற இந்த வேதத்தின் மூலமாய் கர்த்தர் உங்களை திரும்ப சொல்லுகிறார். ఈ యొక్క పరిశుద్ధమైన గ్రంథం ద్వారా మీరు ఆ యొక్క సన్నిధికి తిరగమని చెప్తున్నాడు ప్రభు. ராஜா அழைப்பு கொடுக்கிறார், రాజు ఆహ్వానిస్తున్నాడు, கர்த்தரிடத்துக்கு திரும்புங்கள் என்பதாக. ప్రభు వైపు తిరగని ఆహ్వానిస్తున్నాడు. உங்களையும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் அழைக்கிறார், ఈ దినము కూడా మిమ్మల్ని ప్రభు ఆహ్వానిస్తున్నాడు. என் பக்கமாய் திரும்புங்கள், మీరు నా వైపు తిరగండి, பிறகு நான் நீங்கள் இழந்த இடத்திலே நீங்கள் திருப்பப்படுவீர்கள். ఎందుకంటే మీరు పోగొట్టుకున్న స్థలం మీకు మళ్ళా ఇవ్వబడుతుంది. ஒருவேளை இந்த ஆலயத்தில் இருக்கிற யாராவது ஒரு சிலர் ఒకవేళ ఈ ఆలయంలో ఉన్న ఎవరైనా ఒకరైదు కొద్దిగా ஆண்டவர் பக்கம் முழுசா மனம் திரும்பலையா, ఒకవేళ ఈ ప్రభు తట్టు ఇంకా పరిపూర్ణమైన మనసు நல்ல లేదా, நேரம். ఇది ఒక మంచి తరుణం. கர்த்தர் பக்கமாய் திரும்புங்க, ప్రభు వైపు తిరగండి. கம் பேக் டு தி லார்ட். ఆ ప్రభు వైపు తిరగండి. கர்த்தரிடத்துல திரும்பினா உங்களுக்கு క్షేమం, ప్రభు వైపు తిరిగితే మీకు క్షేమం ఉంటుందండి. கர்த்தரிடத்துல திரும்பினால் தான் உண்மையான ஆசீர்வாதம். ఆ ప్రభు వైపు తిరిగితే నిజమైన ఆశీర్వాదం అండి. இவர் நிருபத்தை எழுதினார். ఇలాగూ ఆయన పత్రిక அந்த రాశారు. நிருபத்தை படித்த மக்கள் உள்ளத்திலே ஒரு விளைவு ஏற்பட்டது. ఈ పత్రిక చదివిన ప్రజల యొక్క హృదయంలో ఒక మార్పు వచ్చేసింది. 13வது వచనం 11 వచ్చి வாசிக்க చూడండి. கேட்போம். 11 చూడండి. மகா பெரிய சபையாய் கூடினார்கள். చూడ అతి విస్తారమైన సమాజముగా బహు జనము Underline this word. மகா பெரிய சபையாய் கூடினார்கள். ఇక్కడ మహా జన సమూహంలో కూడి విస్తారమైన జన సమూహం కూడి அந்த వచ్చారండి. நிருபத்தினால் வந்த ஒரு எழுப்புதலையும் விளைவுகளையும் பாருங்கள். ఆ యొక్క పత్రిక ద్వారా వాళ్ళు వచ్చే మార్పు చూడండి. ஜனங்கள் அதை படித்தார்கள். ఆ ప్రజలు దాన్ని చదివారు. திரளாய் இதுவரையிலும் கண்டிராத கூட்டம் அந்த எருசலேமிலே கூடினது. అదిగో ఒక బహు జన సమూహం అక్కడ అతి విస్తారమైన కూడి వస్తా ఉన్నారండి. வெகு ஜனங்கள் எருசலேமில் மகா பெரிய சபையாய் கூடினார்கள். ఆ యెరూషలేములో విస్తారమైన జన సమూహం అక్కడ కూడి వచ్చారండి. இரண்டாவது என்ன மாற்றம் நடந்தது? చూడండి అక్కడ రెండవది ఏం మార్పు జరిగింది అక్కడ? 14வது వచనం 14వ వచనం చూద్దాం. ஆற்றிலே போட்டார்கள். క్రిద్దోను వాగులో వాడిని పారవేసిరి. இதற்கு முன்னே எந்த விக்கிரகங்களின் பக்கமாய் திரும்பினார்களோ ఇంతకు ముందు ఏ విగ్రహాలతో వారు తిరిగారు, நிருபங்களை படித்து ఆ యొక్క పత్రికలు చదివిన వారు அதை விட்டு வரவில்லை, వాటిని విడిచి రాలేదు, போட்டு விட்டு வந்தார்கள். వాటిని వాగులో వాటి పారవేసి వచ్చారు. Such a repentance in the nation. ఆ, நல்ல ஒரு மாற்றம் அந்த అది தேசத்தில் మంచి வந்தது. మార్పు దేశంలో వచ్చిందండి. அவர்கள் விட்டு வரவில்லை, వారు వాటి విడిచి రాలేదు, విడిచిపెట్టలేదు, ஆற்றிலே போட்டு விட்டு வந்தார்கள். వాటిని వాగులో వాటి పరివేసి వచ్చారండి. இதுதான் திரும்புதலுக்கான அடையாளம். ఇదే వారు మారు మనసు పొందినటువంటి దానికి గుర్తుగా కనపడుతుందండి. 15வது வசனம் 15వ వచనం కూడా చదవండి. 2ஆம் மாதம் 14ஆம் தேதியில் பஸ்காவின் ஆட்டுக்குட்டிகளை அடித்தார்கள். ஆசாரியரும் லேவியரும் வெட்கி தங்களை சுத்தம் பண்ணி சர்வாங்க தகன பலிகளை கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் கொண்டு வந்து என்று பார்க்கிறோம். 12వ నెల 14వ దినమున వారు పస్కా పండుగను వధించిరి. యాజకులను లేవీయులను సిగ్గునుంది తమ్మును పతించుకుని దహనబలి పశువులను యెహోవా మందకు తీసుకొని వచ్చి ஆட்டுக்குட்டிகளை அடித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். ఆ పస్కా యొక్క గొర్రె పిల్లలు అక్కడ వధించారని మనం చూస్తా ఉన్నాం. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்னடையாளமாக இந்த ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்படுகிறது இங்கு பார்க்கிறோம். ఆ ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు మున్మాదిరిగానే ఇక్కడ గొర్రె కొడతా ఉన్నారండి. அது మాత్రమల్ల అంత మాత్రం కాకుండా என்ன நடக்கிறது? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే 17வது వచనం 17వ వచనం చూడండి. சபையில் அநேகர் தங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளாதிருந்தார்கள். చూడండి, సమాజంలో తమను తాము పతించుకొని అనేకుల చేత ஆகையால் சுத்தம் இல்லாத எல்லாரையும் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் பண்ண லேவியர் அவர்களுக்கு பஸ்காவின் ஆட்டுக்குட்டிகளை அடிக்கும் காரியங்களை விசாரித்தார்கள். యెహోవాకు వాడిని పతించుకుని ప్రతి వారి నిమిత్తమై పస్కా వధించి లేవీయులకు అప్పగించి ஜனங்கள் தங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி பல வருஷங்களாகி விட்டது. అలాగైతే జనులు తమను తాము పరీక్షించుకొని కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయాయి. అనేకర్ தங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளாதிருந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். அது సంఘంలో వారు అనేక దినములుగా వారు తమను తాము పరిశీలించుకోవడం. ஆசாரியர்கள் வந்த ஜனங்களை சுத்திகரிக்க முறைமையின்படி ஒவ்வொரு ஆட்களையும் கோத்திரமாக குடும்பமாக நபராக விசாரித்து ஆசாரியர் அவர்களை பரிசுத்தம் பண்ணுவதற்காக அங்கு விசாரிக்க தொடங்குகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். అలాగైతే ప్రతి గోత్రంలో నుండి వచ్చే వారందరూ కూడా విచారించి వారి నిమిత్తమై ఇక్కడ యాజకులు ప్రతిష్ఠించడం మనం గమనిస్తున్నామండి. ஜனங்கள் பரிசுத்தம் பண்ண முயற்சி எடுக்கிறார்கள். అదిగో జనులు పరిశుద్ధపరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. சுத்திகரித்துக் கொள்ள முயற்சி எடுக்கிறார்கள். వారు తమను తాము శుద్ధి చేసుకోవడానికి సిద్ధపడతా ఉన్నారు. 15வது வசனத்தை பாருங்க. ஆசாரியரும் லேவியரும் வெட்கி என்று ஒரு வார்த்தை வாசிக்கிறோம். యాజకులు వచ్చి అక్కడ పరిశుద్ధపరచబడాలని చూస్తా ఉన్నాం. 15வது వచనం பாருங்க. 15వ వచనం చూడండి. ஆசாரியரும் லேவியரும் வெட்கி என்கிற ஒரு வார்த்தை வாசிக்கிறோம்.
యాజకులను లేవీయులు సిగ్గునుంది చూస్తున్నాం. காரணம் என்ன? కారణం ఏంటంటే இவர்களும் நாளடைவிலே அவர் ஜனங்கள் போன போக்கிலே இந்த ஆசாரியர்களும் லேவியர்களுமே போய்விட்டார்கள். కారణం ఏంటంటే ఈ జనులు ఏ మార్గంలో చెడిపోయిపోయారు, ఆ మార్గంలో వీరు కూడా అలాగనే ఉన్నారు. ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஆசாரிய ஊழியம் செய்ய வேண்டியவர்கள் அந்நிய தெய்வங்களை சேவிக்க காரணமானார்கள். ఆ జీవముల దేవునికి ఆరాధన చేయవలసిన వారు అన్ని దేవతలతో తిరిగి ఆరాధన చేశారు. இப்பொழுது உணர்வடைந்த அந்த நிருபத்தினாலே வெட்கி தங்களை முதலாவது சுத்தம் பண்ணி பிறகு ஜனங்களை சுத்தம் பண்ண விசாரிக்கிறார்கள். ఇదిగో ఈ పత్రిక ద్వారా వారు తమను తాము శుద్ధి చేసుకొని వారు సిగ్గునందిన వారు ఇప్పుడు తమ శుద్ధి చేసుకుంటున్నారు. நிருபத்தினால் வந்த மாற்றம், ఈ పత్రికల ద్వారా వచ్చిన మార్పు, ஒரு అழைப்பின் నిருபం. అంటే ఇది పత్రిక ద్వారా పిలుపు ద్వారా వచ్చిన என்ன మార్పు. அழைப்பு? ఏది ఈ పిలుపు? கர்த்தரிடத்திற்கு திரும்புங்கள். యెహోవా వైపు తిరగండి. பார்க்கலாம், கர்த்தரிடத்துக்கு திரும்புங்கள். நான் சொல்றது சொல்லுங்க, கர்த்தரிடத்துக்கு திரும்புங்கள். ప్రభు వైపు మీరు తిరగండి చెప్పండి. நிறைய பேருக்கு வாயே இல்ல போல இருக்கு. మీ దగ్గర ఎవరు మీ నోరు ஒரு తిరగట్లేదండి. சர்ச்சில் ஒரு கோயில்ல ஒரு பாஸ்டர் சொன்னா ஆமீன் அப்படியே கீழ்ப்படியும். ఒక సంఘంలో ఒక సేవకులు చెప్తుంటే దానికి ఆమేను లోబడాలి. அப்ப நீங்க நல்லா இருப்பீங்க. అప్పుడు మీరు బాగుంటారు. நான் சொல்றதை சொல்லுங்க, మేము చెప్పండి. கர்த்தரிடத்துக்கு திரும்புங்கள். ప్రభు వైపు తిరగండి. இன்னும் சிலருக்கு வாய் திறக்கல, இங்க 2 ஆத்துமாவுக்கு வாய் திறக்கல. கர்த்தரிடத்துக்கு திரும்புங்கள். ప్రభు వైపు తిరగండి. கம் பேக் டு தி லார்ட். ప్రభు వైపు తిరగండి. அவர்கள் திரும்பினார்கள், వారు ప్రభు వైపు తిరిగారు. போட்டு விட்டார்கள், విగ్రహங்களை போட்டு விட்டார்கள், విగ్రహాన్ని పారవేశారు, தங்களை சுத்திகரித்துக் கொண்டார்கள். తమను తాము శుద్ధి చేసుకున్నారు. என்னுடைய உள்ளத்தை பாதித்த ஒரு வசனம், మా హృదయంలో కదిలించిన మాట. 26வது வசனம், 26வது வசனம். 26వ వచనం. படிக்க தெரிந்த எல்லாரும் வேத புத்தகத்தை பாருங்க. 26వ వచనం చదవండి. యెరూషలేము కాపురస్తులు మిక్కిలి ఆనందము కలిగిన ఇశ్రాయేలు రాజును దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను కాలం వరకు తరువాత ఇలాగున జరిగి ఉండలేదు. அப்படியே எருசலேமில் மகா சந்தோஷம் உண்டாயிருந்தது. தாவீதின் குமாரனாகிய சாலமோன் என்னும் இஸ்ரவேலுடைய ராஜாவின் நாட்கள் முதற்கொண்டு இப்படி எருசலேமில் நடந்ததில்லை. சாலமோன் ராஜா, அந்த ராஜாவுக்கு பிறகு இந்த ராஜா ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் எருசலேமில் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆராதனை, ஒரு பண்டிகை நடந்தது. సొలొమోను కాలం తర్వాత ఇలాగున జరిగి ఉండలేదు. என்னுடைய கணிப்புபடி మా యొక్క లెక్క ప్రకారం 500 வருஷத்துக்கு பிறகு எருசலேமில் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆராதனை நடக்குது. 500 సంవత్సరాల తర్వాత యెరూషలేములో ఇలాంటి ఆరాధన జరుగుతుంది. சாலமோன் ராஜாவுக்கு பிறகு வந்த ராஜாவானாலும் இந்த எசேக்கியாவுக்கு முந்தி இருக்கிற ராஜா காலகட்டம் வரைக்கும் எருசலேமில் இப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசுத்தம், எருசலேமில் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனம் திரும்புதல், எருசலேமில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சுத்திகரிப்பு, எருசலேமில் இப்படிப்பட்ட ஒரு மகா திரள் கூட்ட சபை திரண்டு நடத்தின ஆராதனை நடந்ததே இல்லை. సొలొమోను కాలం తర్వాత ముందున్న వారు కానీ వెనకున్నా కానీ ఈ రాజు కాలం ఇలాంటి ఆరాధన మరే కాలం కూడా జరగలేదు. இந்த 500 வருஷத்துக்கு பிறகு 500 సంవత్సరాల తర్వాత நிருபத்தின் மூலமா தேசத்திலே எழுப்புதல், மனம் திரும்புதல் வந்தது. ఒక పత్రిక ద్వారా దేశంలో మార్పు వచ్చినది. அதனால்தான் பவுல் சொல்லுகிறார், అందుకే పౌలు చెప్తున్నాడు, நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நிருபங்களா இருக்கிறீர்கள். మీరు క్రీస్తు పత్రికలై ఉన్నారు. You are the apostle of Christ. మీరు క్రీస్తు పత్రికలై ఉన్నారు. நீங்கள் நிருபங்களா இருக்கிறீர்கள். మీరు పత్రికలుగా ఉన్నారు. அழைப்பின் நிருபம். మీరు పిలువబడిన వారు. నిరుపం. రెండవది చూసినట్లయితే எசேக்கியா வாழ்க்கையிலே, హిజ్కియా జీవితంలో 2 రాజాக்கள் 19వ అధికారం, రెండవ రాజుల గ్రంథం 19వ అధ్యాయంలో 14వ వచనం, 14వ వచనం. 2 ராஜாக்கள் 19, రెండవ రాజుల గ్రంథం 19వ అధ్యాయం 14 வாசிக்க கேட்போம். போதும். இங்கு பார்க்கிறோம், చదువుతున్నాం, எசேக்கியாவுக்கு ஒரு நிருபம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டது. ఇక్కడ హిజ్కియా కూడా దూతల చేత ఒక ఉత్తరం எசேக்கியா ஒரு நிருபத்தை எழுதினார். హిజ్కియా ఒక పత్రిక రాశాడు. இப்பொழுது எசேக்கியாவுக்கு ஒரு நிருபம் கொடுக்கப்படுது. అలాగే ఇక్కడ హిజ్కియా కూడా ఒక ఉత్తరం పంపబడతా ఉంది. என்ன நிருபம் அது? ఇది ఏ ఉత్తరం ఇది? இந்த నిరుபத்தை யார் எழுதினது? ఈ యొక్క ఉత్తరం ఎవరు రాశారు? 8వ వచనం. 8వ వచనం కూడా చూడండి. அசிரியா என்கிற சனகிரிப் ராஜா இந்த நிருபத்தை எசேக்கியாவுக்கு எழுதி அனுப்புகிறார். అసూరు రాజు అయినటువంటి ఈ రాజు ఈ యొక్క పత్రిక రాసిపోతున్నాడు. அந்த சனகிரிப்புக்கு ஒரு தளபதியா இருக்கிற இந்த ரப்சாக்கே தான் அசிரியா ராஜாவின் மூலமாக இந்த நிருபத்தை எழுதி அனுப்புகிறார். అలా యేసురు రాజు సన్హెద్రిను సభ వారికి ఈ యొక్క ఉత్తరాలు రాసిపోతున్నాడు. சனகிரிப்பு அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு உடன் தளபதியாக இருக்கிறார். ఆ సన్హెద్రిను రాజు ఆ యొక్క
ఆ ప్రాంతానికి రాజు ராஜாவின் కనబడుతున్నాడు. பெயரிலே இந்த நிருபத்தை எழுதி அனுப்புகிறார். ఆ యొక్క రాజు పేరులోని ఒక ఉత్తరం రాసి పంపుతున్నాడు. என்ன எழுதி அனுப்புகிறார்? ఏం రాసి పంపుతున్నాడండి? 10வது వచనத்திலிருந்து வாசியுங்க. అదే వచ్చి కూడా చూసినట్టయితే நீங்கள் யூதாவின் ராஜாவாகிய எசேக்கியாவுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், చూడండి ఇక్కడ యూదో రాజుకు హిజ్కియాతో ఇలాగూ చెప్పుడే. அந்த நிருபத்துல இருக்கிற மேட்டர் விஷயத்தை இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். చూడండి ఆ యొక్క పత్రికలో ఉన్నటువంటి సమాచారం చదువుతున్నాం. எருசலேம் அசிரியா ராஜாவின் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவதில்லை என்று நீ நம்பி இருக்கிற உன் தேவன் உன்னை எத்த ஒட்டாதே. இதோ அசிரியா ராஜாக்கள் சகல தேசங்களையும் சங்கரித்த செய்தியை நீ கேட்டிருக்கிறாயே, நீ தப்புவாயோ என்று வாசிக்கிறோம். చూడండి ఇక్కడ ఈ 10వ వచనంలో మనం కంటిన్యూ 11வது వచనం மட்டும் వాసి. 11వ వచనం, ఇదిగో అశ్షూరు రాజు సకల దేశములను బొత్తిగా నశింపజేయవలసిన సంగతి నీకు వినబడినది కదా, నీవు మాత్రము తప్పించుకుందువా? నీ పితరులను నిర్మూలన பாத்தீங்களா? చేసిన గోజోను వారి హారాను వారిని గాని అంటున్నాడు. ఇది என்ன நிருபம்? చూడండి ఇక్కడ ఈ పత్రిక ఏంటంటే ஒரு அச்சுறுத்தல் நிருபம். ఇది ఇక్కడ బెదిరిస్తున్నటువంటి నిరుబం, பயமுறுத்துதல் நிறைந்த நிருபம். இந்த நிருபம் ఈ పత్రిక భయపెడతా ఉన్నటువంటి పత్రిక కనబడతా ఉంది. அவரை அந்த அசிரியா ராஜா அவர்களை எசேக்கியாவுக்கு எழுதி அனுப்புகிறார். అశ్షూరు రాజు హిజ్కియాకు రాసి పంపుతా ఉన్నాడు. 12வது வசனம் பாருங்க. 12వ వచనం చూడండి. என் பிதாக்கள் அழித்து போட்ட கோசானையும் ஆரானையும் ரேட்சேப்பையும் தெலாசாரில் இருந்த ஏதானின் புத்திரரையும் அவர்களுடைய தேவர்கள் தப்புவித்ததுண்டோ? கேள்வி கேட்கிறார். చూడండి, నా పితరుడు నిర్మూలన చేసిన గోజాను వారును గాని హారాను వారును గాని జేరేవారిని తెలుసోవారిలో నుండి ఏదో నీళ్లు గాని తమ దేశమంతా సహాయములను తప్పించుకుంటున్నా. ஆமாத்தின் ராஜாவும் அர்பாத்தின் ராஜாவும் செப்பர்வாயும் ஏனா ஈவா பட்டணங்களின் ராஜாவும் எங்கே என்று சொல்லுங்கள் என்றான். హామాతు రాజు ఏమాయను, ఆర్బాతు రాజు సేరు రాజును హేనా యువా అనువారు రాజులను ఏమైరి. மற்ற தேசங்கள் எங்கே? మరి దేశాలస్తుల వారు కూడా, மற்ற தேசத்தின் ராஜாக்களும் எங்கே? మా యొక్క దేశము రాజులు ఎక్కడ? எல்லாரையும் அழித்து விட்டேன், అందరిని నాశనం చేశాను, நீ மாத்திரம் నీవెంత మాత్రం உன்னையும் பிடிக்க போகிறேன், నిన్ను కూడా పట్టుకోబోతున్నాను, நீ தெரிந்துகொள் నీ యొక్క తెలుసుకో என்று சொல்லி பயமுறுத்தி அச்சுறுத்தி இந்த நிருபத்தை எழுதுகிறார். అలాగ భయముతో నీ యొక్క ఉత్తరాన్ని చంపుతున్నాడు. நம்மைய பார்த்து சில நேரத்துல பயமுறுத்துவாங்க இல்லையா? మనం కూడా కొంతమంది భయపెడతారు కదా. எப்படி இந்த வீட்டுல கல்யாணம் நடக்குது, ఎట్లా ఈ ఇంట్లో గృహం, எப்படி உன் பொண்ணுக்கு சம்பந்தம் கிடைக்கும், ఎలాగ ఇంట్లో మీ కుమార్తె అక్కడ సంబంధం వస్తుంది, பயமுறுத்தி போன்ல பேசுறாங்களா இல்லையா? భయపెట్టి ఎవరు ఉంటున్నారా లేదా, கடிதம் எழுதுறாங்களா இல்லையா, ఉత్తరం రాస్తున్నారా లేదా, చాటింగ్ మెసేజ్ வருதா இல்லையா, అలాంటి వర్తమానం వస్తున్నారా రావట్లేదా, கவனிக்கிறீங்களா? గమనిస్తున్నారా? உயிரோடு இருக்கீங்களா? ప్రాణంతో ఉన్నారా? லிசன் டு த காட்ஸ் வேர்ட். దేవుని వైపు తిరగండి, கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்க. దేవుని వాక్యం వినండి. பயமுறுத்துகிற ஒரு நிருபம், భయపెట్టేటువంటి ఒక ఉత్తరం. அந்நிய ராஜா பயமுறுத்துகிறார், అన్ని రాజు భయపెడుతున్నాడు. சொல்லுகிறார், நீ தப்புவாயோ? నువ్వు తప్పించుకుంటావా? கேள்வி கேட்கிறார். చూడండి, ఆయన ప్రశ్న மற்ற వేస్తున్నాడు. ராஜாக்கள் எல்லாம் தப்பல, రాజును కూడా తప్పించుకోలేదు, தப்புவியா? నువ్వు తప్పించుకుంటావా? முடியாது, వీలు పడదు. உனக்கு நேரா தான் நான் வருகிறேன். నీ దగ్గర నేను నేనే వస్తున్నాను. பயமுறுத்துகிற இட்ஸ் a fear of epistle. భయపెడుతున్నటువంటి పత్రిక, அந்த ஒரு பயமுறுத்துற கடிதம் அவர் கையில வருது. భయపెట్టే పత్రిక ఆయన చేతికి அதை அவர் వస్తుంది. வாங்கி ఆయన దాన్ని తీసుకొని வாசித்து దాన్ని చదివి, ஒரு ராஜா செய்த முதல் ஸ்டெப், இட்ஸ் a first வேலை, ஒரு முதல் அவர் செய்த வேலை. ఒక రాజు చేయవలసిన మొట్టమొదటి పని అక్కడ చూస్తాం. 14வது வசனம் 14 వచ్చిన பைபிளை பாருங்க. బైబిల్ చూడండి. இசைக்கியா ஸ்தானாதிபதிகளின் கையில் நிருபத்தை வாங்கி హిజ్కియా வாசித்த பின்பு அவன் கர்த்தரின் ஆலயத்திற்கு போய் அதை கர்த்தருக்கு முன்பாக விரித்து హిజ్కియా దూతల చేతుల నుండి ఆ ఉత్తరం తీసుకొని చదివి యెహోవా మందిరంలోనికి పోయి యెహోవా సన్నిధిని దాన్ని విప్పి పరిచి, போதும், விப்பி. దాన్ని విప్పాడు. ஒரு ராஜா செய்த செயலை பாருங்க. చూడండి, ఒక రాజు చేస్తున్న పని చూస్తున్నాం. ஒரு பயமுறுத்துகிற நிருபம் அவருடைய கரத்திலே வந்திருக்கிறது. ఒక భయపెట్టేటువంటి ఒక పత్రిక చేతికి நீ వచ్చింది. வாழ்வதே இல்லை, நீயும் உன் நாடும் அழியும் என்கிற అచ్చుறுத்தல் நிருபம் வந்திருக்கிறது. నీవు బ్రతకలేవు, నీవు నీ దేశం అంతా పాడు చేసే సమయం వచ్చిందని చెప్తున్నాడు. உனக்கு நேரா யுத்தம் படையெடுத்து வருகிறேன் என்கிற யுத்த నీకు நிருபம் வருகிறது. నీకు నేరుగా వచ్చి యుద్ధం చేస్తానంటే ఒక పత్రిక వస్తా ఉంది. அந்நிய ராஜா பயமுறுத்தி அந்த கடிதத்தை எழுதுகிறார். అలాగే రాజు భయపెట్టే పత్రిక పంపిస్తా ఉన్నాడు. நிருபத்தை அவர் வாங்கி ఆయన పత్రిక తీసుకొని நாட்டை ஆளுகிற ராஜா செய்கிற வேலையை பாருங்க. ఒక రాజ్యాన్ని ఏలేటువంటి రాజు చేసి పని చూడండి. அரண்மனையை விட்டு இறங்கி தேவாலயத்துக்கு ஏறி போகிறார். ఆయన సింహాసనాన్ని విడిచి దేవాలయంకి వెళ్తున్నాడు. நேர
ஆலயத்துக்கு சென்று ఆయన దేవాలయానికి వెళ్ళి கர்த்தருக்கு முன்பாக அதை விரித்து என்று యెహోవా ముందు దాన్ని విప్పి அந்த பயத்தின் நிருபத்தை அப்படியே ஓபன் பண்ணி ஆண்டவருக்கு காட்டுறார். చూడండి యెహోవా సన్నిధిని దాన్ని విప్పి పరిస్థితి చూపిస్తున్నారు ప్రభు அந்த చూపిస్తున్నారు. பிரச்சனையை ஆண்டவருக்கு முன்பாக வைக்கிறார். ఆ యొక్క సమస్యను ప్రభు దగ్గర విప్పి நிருபத்தை ஆண்டவருக்கு முன்பாக விரிக்கிறார். ఆ యొక్క పత్రికను ప్రభు సన్నిధిలో ఆయన విప్పుతున్నాడు. தனக்கு நேராய் வந்த சவாலை ஆண்டவருக்கு முன்பாக விரிக்கிறார். తనకు నేరుగా వచ్చే సవాలును దేవుని దగ్గర దాన్ని విప్పి చూపిస్తున్నాడు. Listen to the God's word. అది ప్రభు విత్రగండి, கர்த்தருடைய வார்த்தை கேளுங்க. ప్రభు మాట వినండి. அவர் இப்ப ஜெபம் பண்றார், ராஜா ஜெபம் பண்ணுகிறார். ఇప్పుడు రాజు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. 15வது வசனம். 15వ వచనం చూస్తున్నట్టు கர்த்தரை நோக்கி கேருபீன்களின் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நீர் ஒருவரே பூமியின் ராஜ்யங்களுக்கெல்லாம் தேவனானவர். நீர் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினீர். கர்த்தாவே, உமது செவியை சாய்த்து கேளும். ஆண்டவரை கேட்க சொல்லுகிறார். கர்த்தாவே, நீர் உமது கண்களை திறந்து பாரும். இந்த கடிதத்தை பார்க்க சொல்லுகிறார். சனகிரிப் ஜீவனுள்ள தேவனை நிந்திக்கும்படி சொல்லி அனுப்பின வார்த்தைகளை கேளும். கர்த்தாவே, அசிரிய ராஜாக்கள் அந்த ஜாதிகளையும் அவர்கள் தேசத்தையும் நாசமாக்கி அவர்களுடைய தேவர்களின் நெருப்பிலே போட்டுவிட்டது மெய்தான். அவைகள் தேவர்கள் அல்லவே, மனுஷர் கைவேலையான மரமும் கள்ளும் தானே. ஆகையால் அவைகளை நீர்த்துளியாக்கினார்கள். இப்போதும் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நீர் ஒருவரே தேவனாகிய கர்த்தர் என்றும் பூமியின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் அறியும்படிக்கு எங்களை அவன் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சியும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணினான் என்பதாக வாசிக்கிறோம். చూడండి ఇక్కడ கடைசி வசனம் 19 மட்டும் படிங்க. యెహోవా మా దేవా, లోకమందున సమస్త జనులకు నీవే నిజముగా అద్వితీయ దేవుడు అయిన యెహోవాను తెలుసుకున్నట్లు అతని చేతుల నుండి మమ్మల్ని రక్షించుము. కర్తావే కేளும். యెహోవా మా దేవా ఆలకించమంటున్నాడు. కర్తావే கண்களை திறந்து பாரும். యెహోవా నా దేవా, నీ కన్నులు తెరిచి చూడమంటున్నాడు. కర్తావే எங்களை రక్షిயும். నీవు రక్షించమంటున్నాడు. இசைக்கியா ராஜா செய்த செயல். హిజ్కియా రాజు చేసిన ప్రార్థన. அவர் ஒரு நிருபத்தை எழுதினார். ఆయన ఒక పత్రిక రాశాడు. மனம் திரும்புதல் வந்தது. మారు మనసు వచ్చేసింది. అక్కడ கர்த்தரிடத்துக்கு திரும்பினார்கள். వారు అనేకులు ప్రభువుకు తిరిగారు. இவருக்கே ஒரு நிருபம் வந்தது. ఈయనకే ఒక ఉత్తరం వచ్చినది. பயமுறுத்துகிற நிருபம். ఇక్కడ భయపెట్టే ఉత్తరం. ஆனால் ராஜா செய்த செயல். అయితే రాజు చేస్తున్నాడు. ஆண்டவருக்கு முன்பாக கொண்டு போய் దేవుని దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళి பிரச்சனையை விரித்து ఆ యొక్క సమస్యను పరిచి கர்த்தரிடத்திலே சொல்லி ஜெபிக்கிறார். ఆ ప్రభు దగ్గర చెప్పి ప్రార్థన చేశారు. நீங்க எப்படி? మీరు ఎలా? உங்க குடும்பம் எப்படி? మీ కుటుంబం ఎలా ఉన్నది? கவனிக்கிறீங்களா? గమనిస్తున్నారా? ஒரு பிரச்சனை வந்தா என்ன செய்றீங்க? మీ సమస్య వస్తే ఏం చేస్తారు? நீங்க ஒரு ராஜாவா இருந்தா என்ன செஞ்சிருப்பீங்க? మీరు ఒక రాజు అయితే ఏం இந்த చేస్తారు? மாதிரி ஒரு லெட்டர் வருது, మీకు ఇలాంటి ఒక ఉత్తరం వస్తుంది, என்ன செஞ்சிருப்பீங்க? ఏం చేస్తారు? உடனே அவையை கூட்டுங்கள். మీరు అందరూ அவை அரண்மனையிலே கூட்டத்தை கூட்டுங்கள். అరణ్యంలో జనులు மந்திரிகளை வரவழையுங்கள். అందరిని రప్పించండి. சேனை தளபதிகளை வரவழையுங்கள். సైన్యమంతా నడిపించండి. எனக்கு ఆలోచన செய்கிற ఆలోచனை కర్తాக்களை கூட்டுங்கள். నాకు ఆలోచన చెప్పే వాళ్ళందరినీ కూడా సమకూర్చండి. இப்படி மீட்டிங் போடுவோமா இல்லையா? అలా మీటింగ్ வீட்ல பெரியவங்க எல்லாம் கூப்பிடுங்க. ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళని పిలవండి. பிரச்சனை பத்தி பேசுவோம். ఈ యొక్క సమస్య కూర్చొని మాట్లాడదాం. அனுபவசாலிகளை கூப்பிடுங்க. విచారణ చేసే వాళ్ళని పిలవండి. மனுஷங்க கூட்டத்தான் கூட்டுவோம். ఇలా మనుషులే మనం அந்த పిలుస్తాం. பிரச்சனையை மனுஷங்க முன்னாடி தான் விரிச்சு வச்சு பேசுவோம். ఈ యొక్క సమస్యను మనుషుల దగ్గరే మనం మాట్లాడతాం. இசைக்கு அப்படி செய்யவில்லை. ఇజికి అలా చేయలేదు. மனித பலத்தை நம்பவில்லை. మనుషుల యొక్క బలాన్ని నమ్మలేదు. படை பலத்தை நம்பவில்லை. ఆ సైన్యం యొక్క బలాన్ని నమ్మలేదు. புய பலத்தை நம்பவில்லை. ఆయన సొంత బలాన్ని నమ్ముకోలేదు. என் பலனாகிய கர்த்தாவே என்று நம்பினார். నా బలమైన తండ్రి యెహోవా దేవాను ஆண்டவருக்கு முன்பாக போய் வச்சு ஜெபம் பண்ணுகிறார். ప్రభు దగ్గర పెట్టి ప్రార్థన చేస్తాం. எப்பெல்லாம் கடிதம் வருமோ, ఎప్పుడైతే మనకు ఉత్తరాలు వస్తాయో அப்பெல்லாம் ஒரு தீர்க்கதரிசி வருவார். ఆ యొక్క సందర్భంలో ప్రవక్తలు వస్తుంటారు. 20வது వచనం. వచ్చి 20 చూద్దాం చూడండి. அப்பொழுது ஆமோத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா எசேக்கியாவுக்கு சொல்லி அனுப்புது என்று பார்க்கிறோம். 20 நல்ல கவனிங்க, గమనించండి. అంతటా ఆమోజు కుమారుడు యెషయా యిర్మియాకు వర్తమానం పంపెను. பாருங்க, చూడండి, அந்த நாட்டிலே தீர்க்கதரிசியை கூட இந்த ராஜா தேடி போகல. చూడండి, ఇక్కడ ఆ యొక్క సందర్భంలో ప్రవక్త దగ్గరకు ఈ రాజు వెళ్ళలేదు. இவர் முதலாவது தேவனிடத்திற்கு போனார். ఇతను మొట్టమొదటి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు. தேவன் தான் தீர்க்கதரிசி அனுப்புகிறார். దేవుడు ప్రవక్తను పంపిస్తున్నాడు. தேவன் தான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொண்டு வருகிறார். దేవుని దగ్గర నుంచి ప్రవక్త ద్వారా వర్తమానం పంపిస్తున్నాడు. 20வது வசனத்திலிருந்து 20 వచనం నుండి చూసినట్లయితే 34ஆம் வசனம் வரைக்கும் 34 వచనం చూసినట్లయితే ஏசாயா தீர்க்கதரிசி இனிமே கர்த்தர் இப்படி எல்லாம் செய்ய போறாருன்னு சொல்லி அந்த ராஜாவுக்கு எடுத்து சொல்றார். యెషయా ప్రవక్త ప్రభు ఇలా చేయబోతున్నాడని రాజు దగ్గర చెప్తున్నాడు. 34வது வசனம். 34
చూద్దాం என் చూడండి. நிமித்தம் என் தாசனாகிய தாவீது நிமித்தம் நான் இந்த நகரத்தை ரட்சிக்கும்படிக்கு இதற்கு ஆதரவாயிருப்பேன் என்பதை கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லி அனுப்பினார். నా నిమిత్తము నా సేవకుడు దావీదు నిమిత్తము నేను ఈ పట్టణమును కాపాడి రక్షించదను. ஆண்டவர் சொன்னதை ஏசாயா சொல்லுகிறார். ప్రభు చెప్పినది యెషయా ప్రవక్త చెప్తున్నాడు. நான் இந்த பட்டணத்துக்கு ஆதரவாயிருப்பேன். ఈ పట్టణాన్ని నిన్ను కాపాడి రక్షిస్తాను. பயப்படாதே. భయపడవద్దు. உன்னை நிந்திக்கல. உன்னை நிந்திக்கவில்லை. నేను నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు. அவன் உன்னை நிந்திக்கவில்லை. అతడు నేను నిందించలేదు. என்னை நிந்தித்திருக்கிறார். అతడు నన్ను எனவே நான் வருவேன். నేను వస్తాను. இந்த பட்டணத்துக்கு ஆதரவா இருப்பேன். ఈ పట్టణాన్ని నేను కాపాడుతాను. இந்த கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஏசாயா தீர்க்கதரிசி வார்த்தையை கொண்டு வருகிறார். అలాగనే ప్రభు దగ్గర నుంచి యెషయా ప్రవక్త ద్వారా ఈ వర్తమానం. அடுத்தது என்ன நடந்தது? ఆ తర్వాత ఏం జరిగినది? 35வது వచనం 35వ వచనంలో படிங்க. ఆ రాత్రి యెహోవా దూత அன்று ராத்திரியில் ఆ రాత్రి యెహోవా దూత என்று ராத்திரி ఆ రాత్రి என்று ராத்திரி ஜபம் கடிதம் வந்த ஜபம் பண்ணின அதே ராத்திரி ఆయన ప్రార్థన చేసి ఉత్తరం వచ్చిన రాత్రి ప్రార్థన చేసిన రాత్రి ఆ రాత్రి. ஒருவேளை இவர் காலையில அவர் கையில நிருபம் வந்திருக்கலாம். ఒకవేళ ఉదయకాలంలో పత్రిక వచ్చి ఉండొచ్చు. இவர் சாயந்தரம் போய் ஆலயத்துக்கு ஜெபிச்சிருக்கலாம். ఒకవేళ సాయంకాలం వెళ్ళి ఆలయంలో அந்த ராத்திரியே ఆ రాత్రియే ஆன் ద ஸ்பாட் ఆ రాత్రియే அந்த ராத்திரியிலேயே ఆ సమయంలోనే கொடுத்து பேசிட்டு இருக்கிற கொட்டாவிய விட ప్రాణం విడిచి మాట్లాడుతుంటే నువ్వు నిద్రపో ఆవులుస్తున్నావు. ஏன் கொட்டாவி வருது? ఎందుకు ఆవులింపులు వస్తున్నాయి? நோட்ஸ் எடுக்கிறது இல்ல, அதான் பிரச்சனை. రాసేది లేదు కాబట్టి అదే సమస్య. காலேஜ்ல நோட்ஸ் எடுத்தா தானே பாஸ் ஆவறீங்க. కాలేజీలో నోట్స్ పెడితే కదా పాస్ అవుతారు. பேருக்குன்னு ஒரு బైబిల్ తూకిட்டு வரீங்க. ఆ పేరుకి మాత్రం బైబిల్ తూకి వస్తున్నారు. వేర్ ఇస్ యువర్ నోట్స్? నోట్ ఎక్కడ మీకు? పెన్ను పేపర్ ఇல்லாம పள்ளிக்கூடத்துக்கு போவீங்களா? ఆ పెన్ను పేపర్ లేకుండా స్కూల్కి వెళ్తారా? సభయ நடத்துறவங்க அந்த பழக்கத்துக்கு முதல்ல விசுவாசிகளை நடத்துங்க. సంఘం నడిపించేవారు ఆ యొక్క అలవాటు నడిపించాలి. எங்க அதனால தான் சும்மா ஏதோ சிம்பிளி சிட்டிங், சிம்பிளி கம்மிங், சிம்பிளி கோயிங், అంత సింపుల్ గా వెళ్ళిపోతుంది. நோட்ஸ் எடுக்கிற பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்குமானா, నోట్స్ రాసే అలవాటు మీకు ఉన్నట్లయితే பிசாசு உங்களை இந்த நேரத்துல திசை திருப்பவே முடியாது. అపవాది మీ తను దిశలోకి మీకు తిప్పలేడు. நோட்ஸ் எடுக்கிற பழக்கம் అది ஒரு நாள் நீங்க எழுதுனதே உங்களுக்கு கை கொடுக்கும். మీరు రాసినదే మీకు చేయిస్తుందండి. எழுதுற பழக்கம்ன்றது ஒரு நல்ல பழக்கம். రాసే అలవాటు మంచి అలవాటు. நீங்க படிக்கிறத விட எழுதி பாருங்க, உங்க இதயத்தின் ఆழத்துல போய் பதிந்து கொள்ளும். మీ చదివే దగ్గర రాసి చూడండి, హృదయంలో లోతుగా எங்க போனாலும் ఇక్కడ కమ్మంట కదా, ఎక్కడికి వెళ్ళా కానీ புதிய விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே, பார்த்த உடனே, கேட்ட உடனே அதை உடனே எழுதி வச்சிருங்க. దాని వర్తమానం వినండి దాన్ని రాసి పెట్టుకోండి. உங்களில் ஒருவனா இந்த ஆலோசனையை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். మీలో ఒకటిగా ఎలా చెప్తున్నాను. இங்க సభையில நான் இருக்கிற மாதிரி ఇங்க நான் இருக்கிறேன். మా సంఘం ఉంటుండగా ఇక్కడ నేను ఉన్నాను. எழுதுறது நல்ல பழக்கம். రాసేది మంచి అలవాటు. இப்படி ஒரு இடத்துல சொன்னேன். ఈ యొక్క మాట చెప్పాను. மறுநாள் அந்த சபை ஊழியக்காரர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாரு. ఆ యొక్క సంఘ సేవకుడు నాకు ఫోన్ చేశాడు. நீங்க சொன்னது எங்க ஜனங்களுக்கு வேலை செஞ்சது. நீవు చెప్పిన మాట మా జనం మంది పనిచేస్తుంది. கிழமையில இருந்து அவங்க நோட்ஸ் எடுக்கறாங்க பிரதர். ఆదివారం నుంచి రాస్తున్నారు బ్రదర్. இதுதான் ஒரு மனம் திரும்புது. అదే ఒక మనసు తిరిగి మనసు మారుది. సంతోషமா இருக்கிறவங்க ஒரு ஸ்தோத்திரம், ஒரு ஆமேன், ஒரு அல்லேலூயா சொல்லிடுங்க. సంతోషంగా ఉన్నవారు ఒక ఆమేన్ చెప్పండి. கவனிங்க, గమనించండి. இந்த பயமுறுத்தல் அந்த ராத்திரி என்ன நடந்தது? ఆ రాత్రి 35வது వచనం. 35 ராத்திரி சம்பவித்தது என்னவென்றால், கர்த்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு அசீரியரின் பாளையத்தில் 1,09,000 பேரை சங்கரித்தான். அதிகாலமே எழுந்திருக்கும் போது இதோ அவர்கள் எல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய் கிடந்தார்கள். ఆ రాత్రి యెహోవా దూత బయలుదేరి అసూరు వారి దండు పేరట్లో జోర్చి 1,85,000 మందిని హతము చేసెను. ఉదయమున జనులు లేచి చూడగా వారందరూ మృత కళేబరములో ఉండిరి. இந்த நாளில கடிதம் வந்தது. ఆ 5 దినమున ఒక ఉత్తరం వచ్చింది. மறுநாள் கடிதம் கொடுத்தவர்கள் எல்லாம் மடிந்து செத்து போய் கிடக்கிறார்கள். మరుసటి దినమున పత్రిక ఇచ్చిన వారందరూ చనిపోయి ఉన్నారు. అక్కడ நிருபத்திற்கு வல்லமை இருக்கிறதோ இல்லையோ, நிருபத்தை வைத்து ஜெபம் பண்ணின ஜெபத்திற்கு வல்லமை இருக்கிறது. ఆ యొక్క ఉత్తరానికి బలం ఉందో లేదు కానీ ఆ ఉత్తరాన్ని పెట్టి ప్రార్థన చేసేవానికి బలం ఉన్నది. நிருபத்தினால் வந்த விளைவை விட ஜெபத்தினால் வந்த விளைவு பிரம்மாண்டமாய் அந்த அதிகாரத்தில். ఆ ఉత్తరం ద్వారా వచ్చే బలము కంటే కూడా ప్రార్థన ద్వారా వచ్చే బలము చూస్తున్నామండి. பாருங்க, யார் சாகடிப்பேன் என்று சொன்னானோ,
చూడండి ఎవరిని చంపేస్తానని చెప్పాడు. அவனுடைய கூட்டமே செத்த பிரேதங்களாய் மடிந்தது. ఆ తన యొక్క గుంపే యొక్క చచ్చి కళేబరంగా పడి ఉన్నారు. தூதன் 1,09,000 பேரை வெட்டி விழுக்கினான். ఒక దూత 1,85,000 మందిని అక్కడ హతము చేశాడు. அது மாத்திரமல்ல, అంత మాత్రం కాకుండా 36வது வசனம் 36వ వచనంలో பாருங்கள், சனகரி பிரயாணப்பட்டு திரும்பி போய் நினிவேயில் இருந்து விட்டான் என்று பார்க்கிறோம். చూడండి ఇక్కడ అసూరు రాజైన సనహేబు తిరిగిపోయి నినివే పట్టణంలో பாருங்கள், இந்த நிருபத்தை எழுந்தவன் பயந்து போய் சொந்த ஊரிலே போய் ஒளிந்து கொள்ளுகிறான். అదిగో ఇక పత్రిక రాసిన వాడు భయపడి తన సొంత పట్టణం వెళ్ళిపోయి దాక్కున్నాడు. 37வது வசனம் 37వ వచనం அவன் தன் தேவனாகிய நிஸ்ரோகின் கோவிலிலே பணிந்து கொள்ளுகிற போது அவன் குமாரராகிய அத்ரமலேக்கும் சரேத்சேரும் அவனை பட்டயத்தினால் வெட்டி போட்டு அரராத் தேசத்திற்கு தப்பி ஓடி போனார்கள். அவன் குமாரனாகிய எசரோதுவன் அவன் பட்டணத்திற்கு வந்து அரசாண்டான். చూడండి అతడు சொந்த பிள்ளைகளே சொந்த தகப்பனை அவன் இருக்கிற இடத்திலே வெட்டி போட்டார்கள். అదిగో తన సొంత పిల్లలే తాము ఉన్న స్థలంలోనే తన తండ్రి చంపాడు. யார் பயமுறுத்தி நிருபத்தை எழுதினானோ, ఎవరిని భయపెట్టి ఉత్తరాన్ని రాశాడు, யார் யுத்தம் பண்ணி வெற்றி சிறப்பேன் என்று சொன்னானோ, ఎవరైనా యుద్ధం జరిపించి నేను విజయం సాధించని చెప్పాడు, அவனே செத்து மடிந்து போகும்படி கர்த்தர் செய்தார். అతనే చనిపోయేలాగా ప్రభు అక్కడ జరిగించాడు. ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க பேச்சுக்கு வராதீங்க, ప్రభు పిల్లల యొక్క మీదికి వెళ్ళొద్దండి, விசுவாசிங்க பேச்சுக்கு வராதீங்க, విశ్వాసం మీదకి వెళ్ళొద్దండి, ஊழியக்காரனுடைய விஷயத்துக்கு அனாவசியமா எதிர்த்து வராதுங்க, సేవకుల యొక్క మీదికి అనవసరంగా రావద్దండి. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய பேச்சுக்கு வந்தா இதுதான் கதி. దేవుని పిల్లలపైకి ఎవరైతే వస్తారో ఇలాంటి సమస్య அவன் వస్తుంది. ஜெபம் பண்ணுவானானால் అతను ప్రార్థన చేసడం లేదు, கர்த்தர் எழுந்து தன்னுடைய காரியங்களை செயல்படுத்துவார். ప్రభువు లేచి తన కార్యాలు జరిగిస్తాడు. நான் தாழ்மையாய் சொல்லுவேன், నేను దీనుగా చెప్తున్నాను, உங்களுக்கு வருகிற எந்த சவாலா இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் మీకు వచ్చేటువంటి ఏక సమస్య అయినా సరే இந்த எசேக்கியா ராஜாவை போல கர்த்தருக்கு முன்பாக அதை விரிக்க சொல்ல பழகுங்கள். ఇదిగో ఇజ్గే రాజులాగా దేవుని సన్నిధిలో దాన్ని విరిచి చదవండి. எசேக்கியா செய்த செயலை பாருங்க. ఇజ్గే చేసినటువంటి பயமான செய்தி வந்தது, అది భయపడే ఒకటి వర్తమానం వచ్చింది. மாத்தன்னு சொன்னா ప్రభు దగ్గర మాట చెప్పాడు. இது ரெண்டாவது அவருடைய வாழ்க்கையில வந்த ఇది రెండవదిగా ఆయన జీవితంలో జరిగిన సంభవం. பிறகு తదనంతరం ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் యెషయా గ్రంథము 39వ அதிகாரம் 39వ நான் అధ్యాయం முடிக்கிறேன். 39వ అధ్యాయం. பிறகு அவனுக்கு மற்றொரு நிருபமும் வருகிறது. మరొక ఉత్తరం కూడా అతనికి వస్తుంది. 1வது வசனம் మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనం 39వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. తప్పిல்லாம படிக்கணும். ఆ కాలమందు బబులోను రాజును బలాదాను కుమారుడైన మెరోదాకురాను ఇజికియాకు రోగి అయి బాగుపడిన సంగతి విని పత్రికను కానుకను అతని ఎద్దుకు పంపగా பாபிலோன் தேசத்திலிருந்து ஒரு கடிதம் வருகிறது. బబులోను దేశం నుండి ఒక ఉత్తరం వస్తుంది. பாபிலோன் தேசத்திலிருந்து ஒரு நிருபம் பாபிலோனின் ராஜா அனுப்புகிறார். ఆ బబులోను రాజు అక్కడ నుంచి ఒక ఉత్తరము ఇజికియాకు எப்பொழுது పంపుతున్నాడు. அனுப்புகிறார்? ఎప్పుడు పంపిస్తున్నాడు? நல்ல வசனத்தை பாருங்க. బాగా అక్షరాలు చూడండి. ఇజికియా రోగి అయి బాగుపడిన வியாதிப்பட்டிருந்த ஆரோக்கியமானதை கேள்விப்பட்டு என்று வாசிக்கிறோம். ఇజికియా రోగి అయి బాగుపడిన సంగతి நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த சம்பவம் தெரியும். நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த சம்பவம் தெரியும். మా అందరికీ ఒక సంభవం తెలుసండి. எசேக்கியாவுக்கு எதிராக ஒரு தீர்க்கதரிசி வந்தார். எசேக்கியாவுக்கு நேரா ஒரு தீர்க்கதரிசி வந்தார். ఇజికియాకు ఎదురుగా ఒక ప్రవక్త వచ్చాడు. எப்பா உன் வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்கு பண்ணு, అయ్యా నీ ఇంటి ఒక సమస్య చక్కబెట్టుకో, நீ மறிக்க போகிறாய் என்று சொல்லி చనిపోబోతున్నావు. எசேக்கியா ராஜா அப்பவும் ஜெபம் பண்ணாரு. ఇజికియా రాజు అప్పుడు கர்த்தர் அந்த ప్రార్థన ஜெபத்தை చేశాడు. கேட்டாரு. ఆ ప్రభువు ప్రార్థన విన్నాడు. திருப்பி அந்த தீர்க்கதரிசி வருகிறார். తిరిగి ప్రవక్త వస్తున్నాడు. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ఆ ప్రభు చెప్తున్నాడు, இன்று முதல் 15 வருடம் உன்னுடைய ஆயுசு நாளை கர்த்தர் நீடிக்க பண்ணுகிறார் ఇదిగో என்பதால். ఇప్పటి నుండి 15 సంవత్సరాలు నీకు ఆయుష్ను పొడిగించబడుతున్నాయని. பிறகு அவன் குணம் அடைந்து வியாதிப்பட்டு குணம் அடைந்ததை குறித்து அந்த செய்தி கேட்டு ஒரு ராஜா நிருபத்தை அனுப்புகிறார். అలాగనే ఆ యొక్క బాగుపడిన తర్వాత ఆ వర్తమానం విని ఆ వర్తమానం దగ్గరగా రాజు எசேக்கியா రాజాவுக்கு ஒரு అద్భుతం நடந்ததை கேட்டு பாபிலோன் ராஜா நிருபத்தை அனுப்புகிறார். ఇజికియా రాజుకు మంచి జరిగిందని విని ఉన్న వార్త అద్భుత జరిగిన సంగతి విని బబులోను రాజు ఉత్తరం పంపుతున్నాడు. அந்த అద్భుతத்தை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள ஒரு நிருபம். ఆ యొక్క అద్భుతాన్ని విని తెలుసుకోవడానికి 2 ఇష్టపడుతున్నాడు. பேரை கொடுத்து பாபிலோன் ராஜா அந்த நிருபத்தை அனுப்புகிறார். ఆ యొక్క బబులోను రాజు ఇద్దరు మనుషుల చేత పంపుతున్నాడు. பாருங்க 2வது வசனம். రెండవ చూడండి. எசேக்கியா அவர்களை கண்டு சந்தோஷப்படுறார்.
హిజ్కియా దూతలు వచ్చిన మాట విని వారితో లోపలికి தன் రప్పించి பொக்கிஷ சாலையும் வெள்ளியும் பொன்னையும் கந்தவர்க்கங்களையும் நல்ல பரிமள தைலத்தையும் தன் ஆயுத சாலையை அனைத்தையும் தன் பொக்கிஷ சாலை உள்ளவைகள் எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு காண்பித்தான். எசேக்கியா தன் அரண்மனையிலும் தன் ராஜ்யத்திலும் எங்கும் அவர்களுக்கு காண்பியாத பொருள் ஒன்றும் இல்லை. இங்க பார்க்கிறோம், ఇక మనం చూస్తున్నామండి பாபிலோன் தேசத்திலிருந்து ஒரு நிருபம் வருகிறது. బబులోను దేశం నుండి ఒక పత్రిక వస్తుంది. இவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டார், ఇక్కడ చాలా సంతోషపడ్డాడు. திறந்து காட்டிட்டார். సమస్త తెరిచి చూపించాడు. சந்தோஷப்பட்டுட்டாரு, సంతోషపడ్డాడు, திறந்து காட்டிட்டார். తెరిచి చూపించాడు. இரண்டாவது வசனத்தின் கடைசி வார்த்தை, రెండవ அவர்களுக்கு தன் ராஜ்யத்தில் எங்கும் அவர்களுக்கு காண்பியாத பொருள் ஒன்றும் இல்லை. తన పదార్థములోనున్న సమస్తమును వారికి చూపించెను. எல்லாத்தையும் காட்டிட்டார், అన్ని సమస్తాన్ని చూపించాడు. பாபிலோன் தேசத்திலிருந்து ஒரு நிருபம் வருது. బబులోను నుండి ఒక ఉత్తరం వచ్చింది. பாபிலோன் என்பது உலகத்தை குறிக்கிறது. బబులోను అనేది లోకానికి చూపిస్తుంది. பாபிலோன் தேவனுக்கு விரோதமான ஒரு இடம். బబులోను అనేది దేవునికి విరోధమైన ఒక స్థలం. பாபிலோன் என்பது குழப்பத்தின் இடம். బబులోను అనేది అది సమస్యలతో పెట్టే స్థలం. பாபிலோன் விக்கிரகத்தின் தலைமையிடமாக இருக்கிறது. బబులోను యొక్క విగ్రహారాధన అది ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్య పట్టణముగా ఉన్నది. பாபிலோன் என்பது வேசிகளுக்கெல்லாம் தாய் என்று வெளிப்படுத்துதலை நாம் வாசிக்கிறோம். బబులోను పట్టణం అనేది వేశ్యలకు అది ఒక ముఖ్య పట్టణంగా ఉన్నది. வேசிகளுக்கெல்லாம் தாய் என்று பாபிலோன் பட்டணத்தை குறித்து வெளிப்படுத்தலை வாசிக்கிறோம். బబులోను పట్టణం అనేది వ్యభిచారులకు అది గొప్ప పట్టణంగా ఉన్నది. முதல் விக்கிரக ஆராதனை துவங்கின இடம் பாபிலோன் இடம். మొట్టమొదటిగా విగ్రహాలను ప్రారంభించబడింది బబులోను దేశంలోనే. నిరుపం வருகிறது. ఆకుండా ఒక ఉత్తరం వస్తుంది. எசேக்கியா ராஜா హిజ్కియా రాజు பயமுறுத்தின கடிதம் வரும்போது ஜெபம் பண்ணாரு. భయంతో బెదిరించినటువంటి சந்தோஷமான கடிதம் வரும்போது ஜெபம் பண்ண தவறிட்டார். సంతోషంగా వర్తమానం వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన చేసేది తప్పిపోయాడు. நம்மளும் அப்படிதானே, మనం కూడా అలాగే కదా. கஷ்டம்னா கோயிலுக்கு வருவோம், కష్టంగా ఉంటే మందిరానికి వస్తాం, ஆலயத்துக்கு வருவோம், దేవుని ఆలయానికి వస్తాం, விழுந்து கண்ணீர் வடித்து புரண்டு அழுவோம், కన్నీరు కాచి ప్రార్థన చేస్తుంటాం. இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க ஆண்டவரே, ఇలాగని చెప్తున్నారు ప్రభువా, எல்லாம் என்னைய பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றாங்க ஆண்டவரே, ఇలాగ చేస్తామని చెప్తున్నారు ప్రభువా. கண்ணீர் வடிப்போம், కన్నీరు కాస్తుంటాం, உபவாசம் இருப்போம், ఉపవాసం ఉంటాం, ஆலயத்தை விடவே மாட்டோம். దేవుని ఆలయం విడిపోయి சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் வருது, సంతోషమైన సమాచారం அந்த వస్తుంది. பக்கமே எட்டி பார்க்கல, ఆలయం దగ్గర తిరిగి చూడలేదు, ஆண்டவரை தேட மறந்துட்டார். ప్రభుని వెతికేది మర్చిపోయాడు. முதல் நிருபம் வரும்போது கர்த்தருக்கு முன்பாக வந்தார். మొట్టమొదటి పత్రిక వచ్చినప్పుడు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు. நல்ல செய்தி வந்தா மட்டும் அவர் அதை யோசிக்கவே இல்லை. మంచి వర్తమానం దాని గురించి ఆలోచన చేయలేదు. எங்க உடனே கடிதம் வந்த உடனே எப்பவுமே தவறாம ஒருவர் அந்த ராஜா கிட்ட வருவார். ఉత్తరం వస్తున్నాగానే ఒక தவறாம ஒருத்தர் பின்னாடியே வருவார். వెంటనే ஏசாயா தீர்க்கதரிசி. యెషయా ప్రవక్త. இது எழுதப்படாத ஒரு சட்டம் ராஜாவின் வாழ்க்கையில. రాయబడి చట్టం గాని రాజు యొక్క జీవితంలో எப்பெல்லாம் கடிதம் வருதோ அப்பெல்லாம் பின்னாடி ராஜா தீர்க்கதரிசி வருவார். ఎప్పుడైతే రాజుకు వర్తమానం இங்கே அப்படிதான் வந்திருக்கிறார். ప్రవక్త వస్తున్నారు. ఇక్కడ అలా மூன்றாவது வசனம். మూడవ వచనం చూద్దాం. அப்பொழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிசி எசேக்கியா ராஜாவினிடத்தில் வந்து அந்த மனுஷர் என்ன சொன்னார்கள்னு கேட்கிறார். పిమ్మట ప్రవక్త యెషయా రాజు హిజ్కియా వద్దకు వచ్చి ఆ మనుషులు ఏమి చెప్పారు, எங்கிருந்து உம்மிடத்தில் வந்தார்கள், నీ యొద్దకు ఎక్కడి నుండి వారు கேள்வி கேட்கிறாரு. అని అడుగుతున్నారు. ராஜா சொல்லும், ராஜா சொல்லும், రాజు చెప్తున్నాడు, ராஜாவே சொல்லும், రాజుని చెప్పు, அவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள், ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, உன்னிடத்தில் என்ன கேட்டார்கள், వారు ఏమి అడిగారు. இப்ப ராஜா சொல்லுகிறார், రాజు చెప్తున్నాడు, பாபிலோன் என்னும் தூர தேசத்திலிருந்து என்னிடத்தில் வந்தார்கள். బబులోను దూరదేశం నుండి వారు వచ్చున్నారని చెప్పి. பாபிலோன் என்பது உலகத்தை குறிக்கிறது. బబులోను లోకాన్ని, பாபிலோன் விக்கிரகங்களின் தலைமையிடம் என்று பார்க்கிறோம். బబులోను విగ్రహాలకు ప్రాముఖ్య స్థలంగా கர்த்தருக்கு చూస్తున్నాం. விரோதமான இடம் பாபிலோன், దేవునికి విరోధమైన స్థలమే బబులోను. குழப்பத்தின் இடம் அந்த பாபிலோன், సమస్యల முதல் விக்கிரகம் துவங்கின இடம் அந்த பாபிலோன், మొట్టమొదటి విగ్రహాలు ప్రారంభించడం தாய் பாபிலோன் என்று வெளிப்படுத்தலிலே வாசிக்கிறோம். వ్యభిచారులకు అందరికీ కూడా ముఖ్యమైన పట్టణమని చూస్తున్నాం. அப்படிப்பட்ட இடத்திலிருந்து ஒரு லெட்டர் வருது. అలాంటి ప్రాంతం నుంచి ఒక ఉత్తరం వస్తుంది. இது சற்று கூட இவர் சிந்திக்காமல் ఈయన ఒక క్షణం కూడా ఆలోచన చేయలేదు, திறந்து காட்டி விட்டார். దాని తెరిచి చూపించాడు. ஏசாயா சொல்லுகிறார், అప్పుడు యెషయా చెప్తున్నాడు, 4-5 வசனங்களிலே சொல்லுகிறார். 4వ వచనంలో చెప్తున్నాడు, என்ன சொல்லுகிறார், నీ ఇంట వారేమి చూచిరని అతను. 6வது வசனத்தை பார்க்கிறோம். 6వ వచనం చూద్దాం చూడండి. 5-6 వచనంలో, அப்பொழுது ஏசாயா எசேக்கியாவை நோக்கி, சேனைகளுடைய கர்த்தர் வார்த்தை கேளும், இதோ நாட்கள் வரும்,
அப்பொழுது உன் வீட்டில் உள்ளதிலும் உன் பிதாக்கள் இந்நாள் வரைக்கும் சேர்த்ததிலும் ஒன்றும் மீதியாய் வைக்கப்படாமல் எல்லாம் பாபிலோனுக்கு கொண்டு போகப்படும் என்று வாசிக்கிறோம். చూడండి, అంతటా యెషయా హిజ్కియాతో ఇట్లనెను, యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట వినుము. రాబో దినములలో ఏమీ మిగలకుండా నీ ఇంటనున్న సమస్తమును నేటి వరకు నీ పితరులు సమకూర్చిన దాన్ని దాచిపెట్టిన అంతయును బబులోను పట్టణము ఎత్తుకొని పోవుదని సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవిచ్చున్నాడు. நடந்ததா இல்லையா? జరిగిందా లేదా? இந்த சம்பவம் நடந்துச்சா இல்லையா? ఈ సంభవం జరిగిందా లేదా? பாபிலோன் ராஜா இங்க எழுதுகிறார், బబులోను రాజు ఇలా రాస్తున్నాడు, இவனுடைய பேரன் நேபுகாத் நேச்சாருடைய காலத்துல அது நடந்தது. ఈయన పేరు నెబుకద్నెజర్ కాలంలో జరిగింది. தானியேல் పుస్తகத்துல அதை வாசிக்கிறோம். దానియేలు గ్రంథంలో మాట చూస్తాం. ஒருவரும் தப்பவில்லை, ఒక్కరు తప్పించుకోలేదు, எல்லாரையும் சிறைபிடித்துக் கொண்டு போனார். అందరినీ చెరగొని పోబడ్డారు. ராஜாவின் பிள்ளைகள் எல்லாம் அந்த நாட்டிலே வேலைக்காரர்களாய் மாறி போனார். రాజు యొక్క పిల్లలందరూ కూడా ఆ యొక్క దేశంలో పనివారుగా అయిపోయారు. நான் சொல்லுவேன், నేను చెప్తున్నాను, எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கும் காட்டணும்னு அவசியமே கிடையாது. అన్ని కూడా అన్ని చూపించి అందరూ చూపించిన అవసరం లేదు. விசுவாசிகளே, విశ్వాసులారా, தேவ பிள்ளைகளே, దేవుడి పిల్లలారా, சபையாரே, సంఘస్థులారా, எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கும் திறந்து காட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது. అందరికి అన్ని చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் சொல்லணும் என்ற நிபந்தனை கிடையாது. అందరికి అన్ని చెప్పండి ఒక నిబంధన కూడా లేదు. எசேக்கியா வாழ்க்கையில் இந்த நிருபத்தை பார்க்கிறோம். హిజ్కియా యొక్క జీవితంలో యొక్క ఉత్తరాన్ని చూశాడు. முதல் எசேக்கியா எழுதின முதல் நிருபம் హిజ్కియా రాసిన మొట్టమొదటి ఉత్తరంలో தேசத்தை மாற்றினது. ఆ దేశాన్ని మార్చినది. எசேக்கியா வாழ்க்கையில் வந்த கடைசி நிருபம் యెషయా జీవితంలో వచ్చే ఆఖరి పత్రిక அவனையே மாற்றி விட்டது. తన జీవితాన్ని మార్చివేసింది. சிந்திக்க வேண்டும். ఆలోచన చేయాలి. நாம் నిరుபங்களா இருக்கிறோம். మనం పత్రికలై ఉన్నాం. கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவாரான ప్రభు మనతో మాట్లాడుతుంటాడు. வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிவோம். ఆ వాక్యం లోబడదాం. என்ன நடந்தாலும் கர்த்தர்கிட்ட வந்து சொல்ல பழகுங்க. ఏది వచ్చినా జరిగినా గానీ ప్రభు దగ్గర చెప్పే, வாழ்க்கையில துக்கம் வந்தாலும் வாழ்க்கையில சந்தோஷமான செய்தி வந்தாலும் கர்த்தர்கிட்ட சொல்ல பழகு. జీవితంలో మేలు జరిగినా గానీ ప్రభు దగ్గర చెప్పాలి. சின்ன SMS தான், ఆ చిన్న యొక్క சின்ன நிருபம் தான், చిన్న యొక్క ఉత్తరమే, எங்க ஒரு சின்ன போன் கால் தான், ఆ చిన్న ఫోన్ కాల్, ஒரே ஒரு చాటింగ్ தான். ఒకే ఒక బటనే எசேக்கியாவுடைய சந்ததியே முடிஞ்சு போச்சு. హిజ్కియా యొక్క సంతతి అంతా కూడా అయిపోయింది. ஆரணிக்கு ராணிப்பேட்டைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ஆரணியில நடந்த சம்பவம். రాణిపేట పక్కన ఉన్న ఆరుని జరిగిన సంభవం. நடந்த சம்பவம் ஒரு பொண்ணுக்கு இதே மாதிரி தான் ஒரு லெட்டர், ஒரு SMS வந்து ఒక పాపకు ఇలాగనే ఒక ఉత్తరం వచ్చింది. பெண் பிள்ளைங்க கவனிங்க, పిల్లలు గమనించండి, ஒரு மேகசின்ல வாசித்தேன். ఒక పుస్తకం చదివాను. அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் வருது. ఆ పాపకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. உங்களுடைய அழகான போட்டோ அனுப்புங்க, నీ మంచి ఫోటోను పంపించు, அதை நாங்க சர்ச் பண்ணுவோம், చెక్ చేస్తాము. எத்தனை பேர் அதிகமான லைக் கொடுத்தாங்கன்னா చాలా ఎంతమంది అయితే దాన్ని మీ ఫోటో చూసి లైక్ చేస్తారో, அதிகமான லைக் வந்துருச்சுன்னா ఎక్కువ లైక్ చేశారంటే உங்களுக்கு உங்க அக்கௌண்ட்ல பணம் வரும், మీ అకౌంట్ డబ్బులు వస్తాయి. கவனிக்கிறீங்களா? గమనిస్తున్నారా? அந்த மெசேஜ் வந்தது. మెసేజ్ వచ్చింది. அந்த இளம் பெண்ணும் அதை படித்து விட்டார். ఆ యొక్క యవన కుమార్తె அந்த చదివినది. மெசேஜ் கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு ஆப் முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணுங்கன்னு ஒரு கேள்வி வருது. ఆ యొక్క మెసేజ్ క్లిక్ చేస్తానని ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి చెప్తున్నది. அந்த ஆப்பையும் அந்த ஒண்ணு டவுன்லோட் பண்ணிருச்சு. ఆ యాప్ కూడా ఆ యొక్క అమ్మాయి డౌన్లోడ్ చేసి, அந்த ஆப்ல ஒரு கேமரா ஆப்ஷன் இருக்கிறது. ఆ యొక్క యాప్ లో కెమెరా ఆప్షన్ ఉన్నది. அந்த கேமரா வழியா தான் போட்டோ பிடிக்கணும். ఆ యొక్క కెమెరాలో ఫోటో పట్టాలి. இவ என்ன செய்துட்டா? ఈ అమ్మాయి யாருக்குமே சொல்லல, ఎవరికి చెప్పలేదు. அந்த ஒரு SMS பத்தி யாருக்கையும் சொல்லல. ఆ యొక్క SMS గురించి ఎవరికి చెప్పలేదు. அழகான போட்டோனவனே இவளுக்கு ஆசை வந்துருச்சு. ఆ మంచి రమ్యమైన ఫోటో చెప్పడం ఆశ వచ్చేది. நல்ல ரூமுக்குள்ள போனா, ఆ రూమ్ లోపలికి వెళ్ళింది. நல்ல காஸ்ட்லி ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டுக்கிட்டா. మంచి విలువైన వస్త్రాలు ధరించుకున్నది. மேக்கப் அப்படிப்பட்ட மேக்கப், ఆ మేకప్ అలా మేకప్ చేసుకున్నది. நல்ல అలంకారం பண்ணிட்டா, మంచి అలంకారం చేసుకున్నది. கதவை சாத்திக்கிட்டா. ఆ వాకిలి తలుపేసుకున్నది. ஆப் கேமரா கொண்டு அந்த செல்ல முன்னாடி வச்சு ఆ యొక్క ఆపు ముందుగా సెల్లును ముందు పెట్టి போட்டோ பிடிச்சா. ఫోటో పట్టు, தன்னை போட்டோ பிடிச்சு அனுப்பிச்சிட்டா. ఆ యొక్క తను ఫోటో పట్టే పంపించినది. அன்னைக்கு நைட்டு ஒரு போட்டோ இவளுக்கு வருது. ఆ నైట్కు ఈ ఫోటో వస్తున్నది. இல்ல கவனிங்க, గమనించండి. பெண் பிள்ளைகளை பெற்ற தாய்மார்கள் கவனிங்க. పిల్లలు కానీ తల్లులు గమనించండి. இவளுக்கு ஒரு போட்டோ வருது. ఈ అమ్మాయికి ఒక ఫోటో వస్తుంది. இவ எந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு ஒரு போட்டோ எடுத்து அனுப்புனாலும் ఈ అమ్మాయి ఏ డ్రెస్ వేసి ఫోటో పంపిందో அதே போட்டோல ஒரு ட்ரெஸ் இல்லாத ఆ యొక్క ఫోటోను డ్రెస్ లేకుండా పిక్చర్ వస్తున్నది. பார்த்த உடனே చూసిన వెంటనే உடைந்து హృదయం పగిలిపోయినది. என்ன செய்ய முடியும்? ఏం చెయ్యాలి? முகம் எல்லாம் சுருங்கி போயிடுச்சு. ముఖమంతా మాడిపోయినది. அந்த போட்டோக்கு அப்புறம் இன்னொரு மெசேஜ் வருது. ఆ యొక్క ఫోటో తర్వాత మళ్ళా మెసేజ్ వస్తుంది. நீ இவ்வளவு பணம் எங்களுக்கு அனுப்புனேன்னா இந்த போட்டோவை நாங்க கூகுள்ல போட மாட்டோம்னு ஒரு மெசேஜ் வருது. నీవు ఇంత డబ్బు మాకు పంపిస్తే ఈ యొక్క ఫోటోను గూగుల్లో వేయము.
இந்த யார்கிட்டயும் சொல்லல, ఈ యొక్క మాట ఎవరికి చెప్పలేదు. தன்னுடைய உள்ளத்துல வச்சு 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 ரொம்ப நொந்து நூலாகி விட்டார். ఈ యొక్క మాటను హృదయంలో పెట్టుకొని కుంగిపోయాడు. ஒரு వారமா அதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு ఒక వారం అంతా మనసులో పెట్టుకొని தன்னுடைய ஊருக்கு எல்லையில இருக்கிற கனரக சாலை பைபாஸுக்கு போய் తన ఊరికి బయట ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బైపాస్కి వెళ్ళి, நான் உயிரோடு இருக்கிறதுனால தானே இந்த பிரச்சனை, నేను ప్రాణంతో ఉన్నదాన్ని బట్టి ఈ సమస్య, வண்டி வரும்போது தலையை வைத்து விட்டார். బండి వస్తే తల పెడతా, வாழ்க்கையே முடிஞ்சு. జీవితం అయిపోయింది. எங்கோ இருந்து வந்த கடிதம், ఎక్కడో వచ్చిన వర్తమానం, எங்கோ இருந்து வந்த தகவல். ఎక్కడో వచ్చిన వర్తమానం. பிரியமான வாலிபர்களே, ప్రియమైన యవనస్తులారా, எந்த நிருபம் உங்களை மாற்றும்? ఏ యొక్క పత్రిక మిమ్మల్ని మారుస్తుంది? ஜாக்கிரதையா இருக்கும். ఒక జాగ్రత్తగా ఉండాలి. கர்த்தர் தொடர்ந்து கிரியை செய்வார். ప్రభు వెనుండ క్రియ చేయను కాక. ఆమేన్. இம்மட்டுமாய் தேவன் தம்முடைய தாசனை நிறுத்தி கொண்டு நம்மோடு பேசியுள்ளார். நாம் முடிவுக்குள்ளாக வந்திருக்கிறோம். ஒரே ஒரு கேள்வியோடு நாம் முன்னேறி செல்லலாம். நாம் எந்த நிருபமாய் இருக்கிறோம்? தேவனுடைய காரியங்களை நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோமா, இல்லைன்றால் அதற்கு எதிர்மறையாக இருக்கிறோமா அப்படின்னு மட்டும் நாம் சிந்தித்து இங்கிருந்து நாம் புறப்பட்டு செல்லலாம். இந்த தருணத்தில் முடிவு ஜெபமாக சகோதரர் வினோத் பாபு அவர்கள் ஜெபம் செய்வார். அதற்கு முன்பதாக ஒரு அறிவிப்பு. இன்று சகோதரி ரம்யா அவர்களுடைய பிறந்த நாள். சபையாருக்கு அவர்கள் இனிப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அதை பெற்றுக்கொண்டு செல்லுமாறு அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம். மன்னிக்க வேண்டும், ஒரே ஒரு வசனம் உங்களுக்கு காண்பித்து கொடுக்க மறந்து விட்டேன். 2 நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் 32ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனம். இந்த நிருபம் என்ன நிருபம் என்று நாம் சிந்திக்க தவறிவிட்டோம். அந்த ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசிங்க. பாபிலோன் தேசத்திலிருந்து வந்த இந்த நிருபம் ஒரு சோதனை நிருபம். இட்ஸ் சோதனைக்கு இங்கிலீஷில் என்ன? சோதனை நிருபம் எப்படி சொல்லுவீங்க? பெர்சிக்யூஷன். ஒரு டெஸ்டிங் எபிஸ்டல், ஒரு சோதனை நிருபம். வாசிங்க 2 நாளாகமம் 32:11. ஆ ஆ ஆஹா 2 நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் 32:31. பாபிலோனின் பிரபுக்களில் அந்த அற்புதத்தை கேட்க அவரிடத்தில் அனுப்பப்பட்ட விஷயத்தில் அவருடைய இருதயத்தில் உண்டான எல்லாவற்றையும் அறியும்படிக்கு, இப்ப சொல்லுங்க, அவளை சோதிக்கிறதற்காக. பாத்துங்க, கர்த்தர் சில நேரத்தில் இப்படி செய்வார். படிச்சீங்களா? படிச்சியா? எங்க இருக்கு? சோதிக்கிறதுக்காக வந்த நிருபம். அந்த நிருபம் சில நேரத்தில் நம்ம விசுவாசத்தில் நல்லா ஆடுவோம், பாடுவோம், எல்லாமே செய்வோம், கொட்டடிப்போம், பாட்டு பாடுவோம். நமக்கு சோதனைன்னு வரும்போது தான் தெரியும் யார் ஒரிஜினல் யார் டூப்ளிகேட்டுன்னு. புரியுதா? கர்த்தர் தொடர்ந்து கிரியை செய்வார். ஜெபிப்போம். எத்தனாவது பிறந்த நாள்ப்பா? இந்த நாளிலும் இந்த சபையிலே பிறந்த நாள் காண்கிற அன்பு சகோதரி திருமதி சார்லஸ் ரம்யா அவர்களை கர்த்தருடைய நாமத்திலே வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம். எத்தனாவது பிறந்த நாள்? 25. ஜெபம் பண்ணுவோம், கண்களை மூடுவோம். தூய பிதாவே, வல்ல ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திலும் ஆண்டவரே உம்முடைய ஜீவனுள்ள வசனத்திலே நீர் எங்களோடு பேச விரும்பின பகுதியை சிந்திக்க ஆவியானவர் நீர் எங்களுக்கு தந்த நல்ல தருணத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். அன்பின் ஆண்டவரே, எங்கள் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் எந்த நிருபங்கள் வந்தாலும் அவைகளை கையாளுகிற ஒரு நல்ல மனப்பாங்கை எங்களுக்கு நீர் தாரும் ஐயா. எங்கள் வாழ்க்கையில் நேரிடுகிற எந்த செய்தியோ தகவலோ நபரோ வரும் பொழுது அவர்களை உம்முடைய நாமத்தினால் நாங்கள் ஆண்டவரை எதிர்கொள்ள ஜெபிக்கிற ஒரு பலனை நீர் எங்களுக்கு தாரும். உம்மிடத்தில் சொல்லுகிற ஒரு கிருபை தாரும் ஆண்டவரே. மனம் திரும்ப உம்பக்கமாய் திரும்ப ஆண்டவரே உம்மிடத்தில் விரித்து சொல்ல, சோதனை தகவல் வந்தால் அதை ஆண்டவரே அவர்களுக்கு காட்டி கொடுக்காமல் நாங்கள் எதிர்த்து நிற்க உதவி செய். நீர் அப்படிப்பட்ட
கிருபைகளை எங்களுக்கு தாரும். ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் பிறந்த நாள் வைபவத்தை காண்கிற அருமையான உம்முடைய மகள் எங்கள் அன்பு சகோதரி ரம்யாவை நினைத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம். சகோதரி தாயின் கருவிலிருந்து பிறந்து ஆண்டவரே கருவாகி உருவாகி ஆண்டவரே வளர்ந்து பெருகி இந்த இடத்திலே ஒரு குடும்பத்திலே குடும்ப பெண்மணியாய் மாறுகிற ஒரு அந்தஸ்தை கொடுத்து இம்மட்டுமா இத்தனை ஆண்டுகாலம் நடத்தின கிருபைகளை நினைத்து தாய் என்கிற அந்தஸ்தை கொடுத்து நீ நடத்தி வந்ததை நினைத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம். தொடர்ந்து சகோதரியை ஆசீர்வதி ஆண்டவரே, பக்தி விருத்தியிலும் ஜெப ஜீவியத்திலும் விசுவாசத்திலும் வளர்ந்து பெருக வேத வெளிச்சத்திலும் ஆண்டவரே அப்பா எழும்பி பிரகாசிக்க உதவி செய்யும். உடைய மகளுடைய வேண்டுதல்களை கேட்டு பதில் தாரும். ஆண்டவரே, தன்னுடைய கணவரையும் குழந்தையும் ஆசீர்வதி. சபைக்கு ஆண்டவரே தூணும் ஆதாரமாக இருக்க உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம். வந்திருக்கிற அத்தனை பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதி. உங்களுடைய வார்த்தையினால் எங்களை உருவாக்கும். இந்த நல்லதொரு தருணத்தை தந்ததற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவனுள்ள நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு ஜெபிக்கிறோம் பரலோக பிதாவே. ஆமென், ஆமென்.